Усім здароўкі. Амі-булыры, вітаю, вітаю. Сёння крышачку пахаосім. Пабегаем з Сан-Андрэа з хаос-модам. Пабавім час. Давайце пачынаць. Не бачу сэнсу, што тут яшчэ чакаць. Зараз быў самп, як у старыя добрыя. Рыёна, здароўкі. Сам гэта ж тыпу мультыплеер, наколькі я памятаю, так? Калі я не памыляюся. Так, спадарства. Дайце спраўдзім. Гульня на экране ці не? Ці як? Так, бачу. Быццам бы ўсё добра. Тады стартуем карацей мод. І пачынаем гульню. Некая жанчына на экране. Так і трэба, так і трэба. Так, я буду без вебки. На стримах по Сан-Андрэасу з хаос-модом я без вебки. Так, што мы там рабілі? Гэта... Што за квесты? Чакайце. Сіндыкат Лока. Карацей, нам сюды. Што за мод увогуле? Пачакайце, дайце Цезаря скіпну, каб ён адчапіўся. Карацей, зараз, вось менавіта ў дадзены момант у чаце мусіць з'явіцца апытанка. Праз гэтую апытанку вы можаце абіраць эфекты, адзін з 3 выпадковых, які будзе накладвацца на гульню. Той эфект, які набярэ больш галасоў, той будзе накладвацца. Калі некалькі эфектаў набяруць аднолькавую колькасць галасоў, то будуць накладвацца некалькі эфектаў адначасова. Эфекты накапліваюцца, ёсць эфекты, якія тыпу часовыя, ёсць эфекты, які адначасова прымяняюцца і ўсё. Гэта што? Гэта вы мяне пераапранулі ці што? Эфекты абсалютна розныя. Есть як і нешта сапраўды уплывовае, там тое, што мяняе аб'екты вакол мяне, нешта, што можа дадаваць мне нешта ў інвентар, а штосьці можа ўплываць там, на што заўгодна, там, на гравітацыю. Карацей, абсалютна разнастайныя рэчы. Бляха, ледзь. Алло. Апытанка ў чаце з'яўляецца кожныя 1,5 хвіліны. Так, мне здаецца, мы глядзелі гэтую катсцэну на папярэднім стрыме. Мне на папярэднім стрыме зарандомілі ўсе іконкі на мапе. Цяпер яны, бляха, незразумела, дзе што знаходзіцца. Всё бы як цяпер. Але на гэтым квесце я больш-менш прынамсі памятаю, куды ехаць.
Ты боже. Ой-ой-ой. Блять, сподары. Полицейские. Не башайте. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Не зрозумел. Hello? I keep walking here. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Shit. He says they stopped. Мені здається, мені ж тут потрібно на аеропорт одразу їхати, хіба ні? They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. Ачмуренно. To the airport. Rápido. Так, я сподіваюся, що автомобіль не потрібний менавіта гэты на гэтай місії. Мы на чым завгодна можем поехать. Mike and their aircraft taking off and landing. Бляха, не, гэта не самый лепшы выбор, дарэчы, аўтамабіля. Можа байк які ўзяць? Hey, don't worry, Mike. We're nearly there. Мне здаецца, тут патрэбна будзе ганяцца ад кагосьці. Дайце, можа, паліцэйскі байк возьму. Сядай. Ды сядай хуценька, што ты робіш? Mike's cell phone battery's running low. Так ці доскокну тут? Здаецца, быццам бы не. There's the gate. And some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that Так, а van. куди там далі, я Okay, нічого the вже tag не... should work now, Holmes. Tag? Не What the вельми hell is a пам'ятаю. tag? After that last А, bit of ми типу trouble, по сигналу Mike hid the мусимо їхати. transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked Да up. боже. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. Closer we get, the stronger the signal. Так, а у меня зброя ввогуле ёсць? Здаецца, тут страляць спатрэбіцца. Так, стоп, не туды еду ці што? Shit, there they are. Так, а що, їх забіць трэба ці што? Бляха, так у меня зброі няма ніякай. Давай, хлопче, ти ж сам не. А чому так болюче? Бляха, загину зараз. Чмуренно. Спадарство на рандомці якую-небудь зброю було б корисно для гэтай місії. Gee, I'm just taking your call. Hello, baby. What's wrong with this town? Так, гэта не вельмі добра для гэтай місіі. Мега по-азерски з дарогі. І таночки. Ну так, районы, гэта ну, мод сапраўды прикольны. Типа, мне здаецца, гэта ўжо стрим 5 прыкладна. Стоп, як сюди проехати? Бок, ну так, збольшага даволі пацешна атрымоўваецца звычайна. Так, ну добра, можа пакуль мы будзем ехаць, гэты эфект скінецца.
says Бо he ми не can hear пройдемо seagulls. гэтую місію, пакуль вось гэты эфект, што ўсе, ну, Shit, that could be бессмяротныя. anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls, heavy machinery. Я крышку What is that, a выпала з building жыцця site, a апошнім landfill часам. or Да не, я something? не до того, што Building site, Doherty. типу ты не прыходзіла, я просто маю на ўвазе, што типу сапраўды быццам бы, ну, гэты мод зашоў даволі добра на стрымах. А чаму, дарэчы, выпала? Ну, калі не сакрэт. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Ёптить. Бляха, хутчэй бы спініўся гэты эфект з тым, што мяне пастаянна направо уводзіць. Працы было шмат, новы праект. Разумею. Я сам часам праз працу ніякі стрымы не хочацца. Ды і без стрымоў нават за комп не хочацца пасля працы садзіцца. Алло, а куды я паехаў? Что такое? Мне так калі шчыра, так на працы хапае камп'ютара. Бляха, чаму мяне так разварочвае направо? He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Так, а колькі засталося яшчэ гэтага? Ой, боже, а тут яшчэ шмат часу. Ладно, не будем нікуды спяшацца тады. Ну, можна будзе па вадзе My cell катацца. phone battery's running low. Я ў якасць адпачынку пачала гуляць у Евротрак сімулятор. Таму не мог адказацца твайго кіравання. Ну, ёсць такое. Разумею, пра што. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag. What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder in У Евротрак сімулятор ж, пэўна, даволі павольны геймплей. І глядзіш, ну, типу ж як з кабіною, правильно? Там вось так от ніхто не тузае з боку ў бок. Камера, куды самалёт паехаў? Гэта типу штормам яго так скінула? Ці што? А, тут яно типу кожны раз рандоміцца ў новым месцы. Чекайте. Так, 10 секунд засталось, нормально. Там просто едешь, слушаешь музыку и спыняешься на червоное святло. Не, тут у гэтай гульні мы дакладна на червоное святло спыняться не будем. Так, ведаете, что я придумал? Давайте почнем с того, что заберем усіх, хто на моциках. Алло. Ну, стреляй. Бляха, херово, калі зброя ніяк немає. Хто там яшчэ живой? Да боже. Все? Hey, man, come on, hurry up. Apúrate, apúrate. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Так, Hey, знайшли that's one of Майка, Jesus' ці як його там clowns. зовуть? Relax, Weddle. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Weddle, we ain't torching nada.
This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, he right, man. Let's do it and get the hell out of Hey, here. who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. А, что робим? Блин, хлопцы, у меня нема зброї. Могу бить просто автомобиль кулаками. Вам пойде такое? Так, почекайте, гэта не доўга атрымоўваецца. Дык а шо рабіць, так зброі-то ў мяне няма. Як яны прапаноўваюць, бляха, машыну гэтую разламаць? Не разумею, що я мушу зрабіць без зброї. Спадарство, там наступным сярод трох эфектаў няма раптам зброї? Было б карысна. Так, стоп, трэба мяняць тактыку. Гэта не атрымоўваецца. Можу раку яе скінуць ці што-нибудь такое. Бляха, я нават адкрыць не магу. Які у нас ёсць варыянты? Так а що рабіць-то? Як яны не продумывали гэты момант. Во, давайте, переворачивайся. Ну, давай. Что такое? Давай переворачивайся. Ну, давай. Бляха, що допхать може є до води якої. Я не розумію. Чому яна переворачивается назад, коли... Ну, шамаль на бок мусить скидываться. Что такое? Чему яна? Давайте, может, спробуем ей допхать. Бляха, ніяк это не атрымоўваецца. Бляха, хлопцы перасталі страляць. Ну што гэта такое? Этот аўтамабіль так даволі проста перавярнуўся. Бляха, які будуць ідэі? Ой, я придумал. Это будет довольно ризиковано, але я сподіваюся, атрымаецца. Да куды ты побег? Бляха, что серьезно? Где уваход-то? Так, план скинуть самолет не атрымаўся. Какие яшчэ у нас есть варианты? Бляха, я назад переворачивается. Это свинство. Мне ж это гэты дзенейшы гэты эфект педаль to the metal. Праз які я нават тыпу не магу назад ад'ехаць.
Бляха, что за лухта? Чего вы спынились, стреляете? Давай. Дай зброю, козел. Во, стреляй, давай. Тибон, ты давай так само стреляй. Бляха, может зафейлить эту миссию? Так, у меня 10 тысяч. Як быццам бы можно съездить, купить зброю, бляха, ці что? Ёптать. Короче, окей, загадзя треба набываць зброю, прыязджаць адразу са зброю. Да алло! Можу утопиться, каб хутчэй до места добраться. Где тут выздарешь? Миссия быццам бы-то не надто складана. Thanks, homie. Стоп, а где тут есть, до рэчы? Дзе можна зброю-то набыць? Як гэта зразумець пасля таго, як мне нарандомілі ўсе маркеры на экране? Я ж нават не зразумею, дзе крама са зброёю. Шмурен. Господарство, кто памятает, где знаходится крама со зброєю у Сан-Фієр? Thanks, man. Appreciate that. Дякую, гайс, так нашмат лепей цяпер чытаецца. Насамрэч, яны павінны даваць, можа, нейкую зброю на гэтую місію. Гэта было б справядліва, мне здаецца. Можа, забіць каго-небудзь, у каго зброя ёсць? Хоць копа нейкага. Дайте байку возьмем, коли поспеем. You want a beat in his wheel? Hey, I'm trying to run a song. Так, нет, это не копы. Шмурен. Ну, полетели тады на самолете, чаму б не? Як ім кіраваць? Не разумею. Стоп, а чаму я павярнуцца не магу? Чаму не атрымалася? Господа, дай, бляха.
Не перешкоджай. Так, стоп. Не самая лепшая взлетная полоса. Потрачено, все так, они будь здоровы. Так, не, ну все одно мне зброя-то дадагетуль потребная. Бо я самый конец миссии, мне... Вітаю, мне атрымоўваецца прайсці без яе. О! Господар полицейский. Блять, дайте зброю, хотел я сказать. Так это где мы? Мы у Лас Вентурас, правильно? Так, ну давайте шукать самолет. Треба отсюда неяк выбираться. Сиджей, дай давай, хутенько. Я взлетаю, что такое? Не спадзяюся, по мне не пачнуць шмаляць ракетами. Щоб я не у той бок лі... Бля, а зброї-то нема. Бля, загину зараз. Алло. Карацей, мне... У гэтым эфекце мне патрэбна ўзарваць машину райдера. Каб не загінуць. Але у меня зброі не было. Так, иди в сраку, блядь, Цезарь со своим говном. Так, як хутенько цяпер добраться-то до Сан-Фієра? Уже поехали тады зноў до аэропорта. Недзе тут, мне здаецца, уваход. Чекайте, зброя дагэтуль патрэбная. Так, спадзяюся, гэтага хопіць для миссии. Так, я спадзяюся, ён прынамсі будзе адкрыты, так? Найс. О, дарэчы, дзякуй за зброю. Так, бачу, дзякуй. Все, вяртаемся ў Сан-Фієра.
Мярку лепей можа будзе нават захавацца. Да ведаеце, што хер з ім паляцелі адразу на місію. Занадта вялікая імавернасць, што я уже нават пасля гэтага галасавання пазбаўлюся сваёй зброі. Ну, половинная гравитация не так страшна, калі ты ў палёце. Бляха, трэба было ўзяць які-небудзь больш вялікі самалёт, каб хутчэй даляцелі. Ён даволі павольны. Смяротны трук, пролет паміж двумя трубами. Говняна, што типу мне не хапае зараз грошай, так бы можна было набыць кватэру, якая максімальна блізка да маркера місіі. Там захавацца, каб адразу на місію пайсці. Ой-ой-ой, бляха, ви що робите? Живем? Все добре? Блях, тут цяпер трэба будзе вельмі асцярожна садзіцца. Забруджваем атмасферу. А что такое? Чему так не поворачивается? Складано. Ёптыть. Вруливай. Слушай, что я буду на воду садиться. Так, все, я выскок. Все, немагчыма было кіраваць. Трэба было, правда, крыху бліжэй, но як атрымалася ўжо. Цягліцы паменшылись. Ой, бляха, я аж наспужаўся. Придурок. Навошта так резко-то было, божухна? Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagull? Shit, that could be anywhere in this town. Во. He can hear heavy machinery. Seagull, Бачите, heavy можете з machinery? часом What is обирать that, нечто building корисне. site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Спадарства, які апошні серіал, які ви глядзелі, вам спадабаўся? Просто цікава. То нешта хочацца паглядзець. Я вот шуру увесь дзень праглядаў серіал Сілоці, як гэта? Працей, перакладаецца нешта на кшталт бункера. He says it's busy like a freight depot or something. Great. Oh, they must be down at the dock. Я памятаю, што Рудзі казаў, типу, нібыта гаўно, але мне так вельмі даспадоба было. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Але няня? А
Рьона, напиши, калі ласка, назву гэтага серіала на ангельскай. Ну так, просто на всялякі випадок. Цікаво буде, я погляджу потім, що за ён. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna Ну, коли follow it to the пам'ятаєш. gang, but something Так. must have fucked up. Налево, We gotta направо hurry нам up, find куди? the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. The closer we get, the stronger the signal. Бебі Рендер, окей, дякую. Мені, до речі, ось Бебі Рендер ти написала, мені здається, я навіть нечто таке, може, чув. Mike's cell phone battery is running low. Про коміка, якого переслідує сталкерша. О. А, слухай, ведеш що, я, певно, бачив ці трейлер, чи щось таке. Угу, добре, погляджу, дякую. Типу комік, який, типу, як стендап комік, так? Ё-моё, гась, вас не зашмат? Все готовы? Free body problem? Неблагие. Окей, дякс. Hey, man, come on, hurry up. Apúrate, apúrate. About time, T-Bone. Who the fuck is Даже this? смешно було, що бачно Hey, було, that's як one of сидить Jesus' clowns. гетто. Relax, Weddle. Хлопець. You hear that? В We gotta автомобілі. torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Weddle, we ain't torching nada. This is a setback, but doing Так, ми 20 глядели гэту, так? У гэтага говна есть баг ці штосьці такое? Відаць, няма. Во, вось гэта зброя. Так, зараз дайте. Так я буду по мапе ориентоваться. А, все, нормально. Опустила. Они были, а free body problem. Это про что? Ну так, в двух словах литерально. Суды дрифтингу. Ой. А что такое? А чому? Стоп. А що здарилося? А куди маркер пропав? Тільки це простое, що ви час спинили у гульні. Бляха, маркер місії зник, почекайте. Коли не помиляюсь, от гэтага момента некая погоня починається. Ну нам, видать, треба буде почекати секунд 30. О. Вось гэта аргумент. Може, аж прям тут почекати їх? Так. Стоп, не розумію, почекайте. А що такое? Я в автомобілі мушу бути. Стоп, а що з місією? Мені здається, місія забагувала. Алло, бляха. Да не вже наново спотребиться. Ой-ой-ой, бля, ви що зробили? Так, отшмуренно. Так, ну уже тепер ніяк і не важно. You want a hole in you, huh?
Алло, кто? Что такое? Дайте автомобиль. Бля, ніякі не болюши стріляють. А, прослуха питання 40 это про перший полет людей на Марс. Sci-fi типу. А, ну во, я такое люблю, до речі. Дякс. Гляжу, що воно. Бляха, а що здарилося з місією? Чому маркер зник? Я так думаю, нам літерально заставалося з усім трахет до кінця. Просто довести усіх. А худше за все, там, до потрібної кропки. Які ви сьогодні добрі, бляха, ніяких ні телепортів, ні нечто такого. Чат сьогодні шкодує мене. Ой-ой-ой. Бляха, ледь сам... Не, блядь, да ви серйозно? Да, блядь, як так отрималось? Як сказав осел гипопотаму, пора веселиться. Да, блядь, Что вы за фигню це моя верзете? зброя. Бляха, треба було вискокувати криху раней. Бляха, криху не подлічив. Шмурен. Да не, я не занудився, все добре. Просто звичайно, коли, типу, є варіант телепортнуть, амаль завсёды телепортирують. Тому я аж ну здивився. Блях, як можна було, блять, на таким ровне місце обосратися? Та що такое? Як так-то? Так, это фейковый краш, все добре. Так? Блять. Все нормально. Так, мне потребная зброя. What the hell? I'm gonna get this bastard. Government! Стоп, не, бляха, не. Это не зовсім то, что я хотел. Поліцейською дубінкою ми довго будемо ламати автомобіль. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this tank. He can hear Бляха, heavy такая простая machinery. миссия. Seagulls. Ты же Heavy давно machinery? What is прошли that, a бы. building site or landfill or На something? сам There's a рейд. building site in Jordan. Не фартить криху. Вітанки, як далеко пройшли? Да і увогулі не пройшли. Я все на той же місії, на якій спинився на Hey, попередній just hang in стримі. there, Mike. Help is on the way. Це вже ніяка спроба четвертої, ці то п'яте, мені здається. Місія не складана, просто чомусь не отримовується. То у мене зброї потрібної нема, бляха, то чомусь маркер місії зникає. Так, стоп. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Great. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Стоп, ну я ж тут побач приїжджав. Навіщо адмислово кожен раз, бляха, сюди заїжджати треба? Ну, Hey, we'll be there in a minute, Mike. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire.
He thinks they just shot their way through a security gate They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. to the airport. Rápido. Ай-яй. Стоп, мені подобається зброя, ягона. Mike can hear aircraft taking off and landing. Почекай. Ой, господар Hey, поліцейський. don't worry, Mike. We're nearly Шапітесь. there. Так, все, гэты трая пошли. Глядите. Так, ладно. There's the gate. And some dead security. О, до речі, давай Hey, just возьмем, please keep your eyes peeled for that van. Okay, возьмем the зброю, tag should work пригодится. now, Holmes. Tag. The hell is a tag? А, я не After могу, that ты last что? bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. The closer we get, the stronger the signal. Mike's cell phone battery's running low. Shit, there they are. That's what suicide is for. I'll tell you why our generation Бляха, они так трясутся, что ж ну. У автомобиля это, центр тяжести смешается. Ну, давай. Бляху, все колы пробили. Бляха, спробуєш ще зрозуміти. Хто з їх живий, хто ще... Хто вже мертвий. Hey, man, come on. Hurry up. Spin me like round baby. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Боже, Hey, that's one of Jizzy's я clowns. тітяний хутках це робить. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, На вот we ain't гэты torching nada. пистолет Setback. неособно от Doing тела plenty of Майка life is a крутится. little more than that. Comprende, amigo? Hey, he right, man. Let's Машины go and так... get the hell out of here. Сподівався, машины так само будут крутиться. Тут есть эффекты, типу, как крутились, ну, объекты. Так, это автомобиль весь с пробитыми колами. Давайте поедем тогда на этом. Ну, хутка, сідайте. Там есть такие эффекты, что на вот просто весь свет починає крутиться. Просто усё крутится. Во всіх плоскостях, ну, плоскостях, яких тільки ввогуле магчыма. Так, ну гэтым-то разом, я спадзяюся, нічога не залагаю. А, божахна, я, може, папярэднім разом просто надпіс не заўважыў? Гайс, мне папярэднім разом сказали, что трэба адарвацца ад паліцыі, а я просто нічога не прачытаў, так? Блять, шмурэн. Поехали шукать зорочки. Ёпта, это что такое? Бля, выходим. Хлопцы, выходите. Шмурэн. Дякую, бляха, за 6 зорок. Блях, я не поглядел, треба сачыць часам за эффектами. Здоровье. Та бляха, ну хто ж ведаў, што зараз танк з-за вугла выйдзе?
Я не чакаў такого, я не был до гэтага готовы. Ah, man. Зноў ні зброі, нічога. Блін. Так, пачакайце, спадар коп. Загіньце, калі ласка. Так, що у яго было? Гэта пісталет ці што? Ёптаць. Так, ладно, пабеглі. Рыёна, а як цяпер, лепей? T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill and just lay back and let the red mist fall. Як у меня нервы хапает так гулять? Да нормально. Я уже призвычаюся за пятый стрим. T-Bone, look, it's Carl. Now he's a real hero out there. Як вам подобається глядеть? Насолоджуйтесь. We still good. What are you, Vato, stupid? Someone's onto us. We need to go back and Я rethink. то, за что вы I think they was проголосовали. just trying their luck. Сподіваюся, оно було того варте. I've been trying to contact you. Ладно, я зараз звонітую. Поїхали. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Бля, як That could be складано. anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Треба неяк так сісти, ці може у такт головою рухать. Каб простей було, я не ведаю. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Ой, не, бляха. Один з самых ублюдочных эффектов. Я ще з гэтым, бляха, п'яным кіроўцам. Бляха. Тихо, тихо, ты що робиш? Да Харет, куди ти поїхав? ОМГ. Да едь, коли ласка. Не тормози, едь, коли ласка. Да что ты робишь? CSR, Contemporary Soul Radio. Do you know what momentum is? Get in front of this train and you will. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight Тихо, depot тихо, or тихо, тихо. something. Freight. Oh, they must be down at the docks. Get to the docks in Easter Basin. Ну, Always told my frat brothers don't be cruel, but they branded me anyways. Without iron, girl. It's так great to залічиться, feel ну. like Bobby Brown Hey, we'll knows be how there to in a say minute, to the Mike. women. Нарешті. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate They don't have heavy security. Мы at амаль не the собрали docks, комбо. but they do at the airport freight depot. to the airport. Rápido. Words ain't as good as they thought it would be. Ну, типу, дзеля справедливості. Так, господар Коп, пробачте. Дзеля справедливості тут асабліва нічога такого моцна страшнага не було. Алло. Hey, don't worry, Mike. We're nearly there. Mike's cell Просто phone battery's буває же running комбо, low. бляха, сапраўды. Ти сіджи, що ти робиш? Сапраўды з даволі жудасных эфектаў. Ты з мяне пакуль што фарціць, бо з выпадковых клавішаў яшчэ ні разу не націснулася, каб Сіджай выйшаў з аўтамабіля. Тихо! Да что ты робишь? Так, только я сказал, что не натиснулся. Да харе. А, я не могу это изменить, что? And some dead security guard. Hey, this Что is the такое? place. Keep your eyes peeled Поехали. for that van. Okay, the tag should work now. Да huh? не выходь, Tag. What the поехали. hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in Да the Сиджай, white. что ты We was робишь, gonna блядь? follow it to the gang, but something must have fucked up.
And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. The closer we get, the stronger the signal. Нечто шат разошелся. Бляха, вы не помогаете. Стоп, где автомобиль? Ты який бок-то? Mike's cell phone is nearly dead. Так, нет, не у гэты бок, трэба ў іншы ехаць. Бля, гайс, як же гэта складана. Бля, яшчэ 30 секунд цярпець гэты random inputs. Delayed controls гэта просто самый пік. Random inputs плюс delayed controls гэта ўсё, гэта ГГ. Адразу. Да харась глядзець на Тибоуна. Бляха, всё, я заблытаўся, дзе я знаходжусь. Вот для развития просторного мышления, так. И моцный ветер? Не, моцный ветер быццам бы не такі жорсткі. О, гайс. Ё-моё. Стоп, пошукайте. Бляха. А чаму? А что такое? Я зразумеў, что такое. Мы по шасси не поспели. Вы так час паскорылі, что мы не поспели. Так, а я... Не атрымаецца пераскокнуць, каб не ехаць увесь гэты шлях. Ага, говна там. Пераскокнули, правярайце. Да, блядь, ты же, ну, заскокни. Не зразумеў. Алло! ОМГ. Ну, а прынамсі зараз хутенька даедзем. Я спадзяюся. Твой любимый эффект вось гэта? Сур'ёзна? Так, я ж туды еду, правильно? Давайте зараз заляцім на миссию. Припарковались. T-Bone, pump your brakes, baby. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls. Додає мультяшності голосам. Ну, есть такое, конечно. Мне даже так само подобається. Ой, пробачте. Так само подобаються ось гэты ефекти. Тут є ще один есть. Типу аудио pitch, pitch shift, нечто такое. Типу все голоса постоянно меняются. Типу альбо наоборот, типу высокий, альбо низкий. Ой. Не, я зразумеў, что типу... стоп, ты хочешь сказать, там был пэўны момент з эффектаў, типу трох, адначасова вось гэты вось, ну, типу, random input, delayed controls и моцны ветер, типу, у адным паке? За одно голосование? Ну, это было бы гамон, так. Калі б вы так обрали бы кожны. Тихо, тихо. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Ну, так сколько мне шакать? Hey, we'll be there in a minute, Mike. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. Ай-яй. He thinks they just shot their way through a Кривотёк. security gate.
They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rápido. Добре, що ви мені нарандомили такі стації, що у мене тепер шмат хп. І ось ймовірно, що я переживу гэты кровотек. Mikeneer aircraft taking off and landing. Поглядите, як усе кровотекуть. Hey, don't worry, Жуда. Mike. We're nearly there. Да боже. Mike's cell phone battery's running low. Ну, гэта не сумленна. Я не адмыслова уехал у копа. Так, трэба спяшацца тут, як будзе як папярэднім разам, што не паспеем. А як тут паспець-то, боже. There's the gate and some dead security guards. Hey, this is the place. Keep Генерале, здоровки. Вітаю. Tag should work now, Holmes. Не, бляха, ти за що? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder. Стоп, почекайте. Не, значить, мені не подалося, я насправді загорелась. Ай, бляха. Яка зараз буде спроба по ліку? Ще не бачно тепер, які ефекти обрані. Блять. Так, окей. Автомобилями не користаємося більше. Так? Да, так у сенсі, як коли не користаємося, що пехом біжать? Спокой! Контроль духу над тілом! Це усьо психосоматика, ясно вам? Да як тут заховати спокійно? Спокой! Ясно? Ось так! Спокой! 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 Ось так! Ось так! Спокой! 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 Заховуйте спокой! Спокой! Так, які у нас є варіанти? Давайте по Give me that bike. кресе проїжджати. Так, стоп, ці отримовується так худшей. Мені здається, покуль я саджуся і розганяюся. Мы не шмат так выигрываем. Ну будем бежать, бляха. Ну вы такое брали. Что я могу сказать? Do you know I could get a student loan? Так, тепер, типу, кожен NPC буде убегать? Коли буде убегать, буде взриватися, ці як? Come on, show me what you got. Так, это NPC вирішив не убегать. Стоп, а гэта убегають. Бля, навошта я вирішив гэта правяраць? Ладно. Ну, прынамсі, мы стали бліжэй да адзнакі на мапе з місіяй. Правильно? Так, сапраўды, фітнес гэта карысна. Птушки, бляха, посярод дороги з'явились. Это благий знак. Так, а колькі там засталося? Гэта эффект дагэтуль дзейнічае? What do you think this is? A date? Не, все, больше не дзейнічае. Hey! Ты что робишь? You gotta be out your mind. I'm not afraid of you. You just like Ты хочешь биться? Так, стоп. Господар коп. Окей. А, не важно. Просто поехали. Так, не, мне зброя потрібна. Де там коп був? А сер-домінанс, до речі, один з моїх улюблених ефектів. Смішно виглядає. Can I have this? Дякую. Гроші так само візьму.
Бля, ну як так-то? Він перекатывается смешно в этой позе. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. Мені подобний And баг just у lay back and Кіберпанку let the був. Ну red так, mist fall, типу, brother. під час їзди на автомобілях, так, він там був перший час після релізу. З'являвся. Now he's a real hero out there. See? We still good. What are you, Vato, stupid? Someone's onto us. Братюні We need to круто go back and виглядають. rethink. I think they was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact Це насамрэч хас ефект, не баг. Ну, може і так, Oh може і man, так. where are you? Okay, just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Сходка анонімних долбойобів. Так, все. Gotta make this quick. Спиняємо Mike гэта. doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Глядите, едет без рук. Крабаты херовы. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Гайс, так як, пройдем гэту місію сёння, ці што? Ці шансаў няма? Гэта, дарэчы, рэкорд. Ну, тыпу, такого яшчэ не было. Тыпу, 40 хвілін я праходзіў адну місію, але гадзіну, мне здаецца, яшчэ ні разу. Гэта дамінацыя? Яны ўсе дамініруюць. Окей. Great. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Все. Больше не доминирует. О. Что пошикаете? Hey, we'll be there in a Полетели. minute, Mike. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. А чему? Блять. What's up? The cash is leaving Los Santos again. Gonna have to let this Теперь я one буду slide, ведать, man. як Got працює too much shit on респект my за лоу. plate. А, стоп. Ah, screw you, cop. Мне просто зброя була потрібна, я забув, що так я ж. Все, копов не чапаем. Я зрозумів, тепер навіть і копов чапати нельзя. Шмаренно. Боже, да коли гэта скончится? Дайте двери закрыем хоть неяк. Стоп, а чому всі двери открыты? Некие самогубцы, бляха, кидаются под кол. T-Bone, pump. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can На hear вот ты не heavy поглядишь, что machinery. там за эффекты Heavy зараз. machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Doherty. Как дурак, туди-сюди, бляха, по этой дорозе еду. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Вже просто спідраню, як тільки отримовується. Головне копа умінати. Бо мені здається, гэты ефект дагэтуль дзейнічае. Great. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Ну, Now, the only kind of grunt I like is when you got a bent over the desk and her husband's out of state. ну,
Як, як же гэта довго He says they stopped, then he heard gunfire. відбувається He кожен thinks раз? they just shot their way through a security case. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport. Зараз допоможете, так? To the airport. Окей, чекаю. Whenever JP ain't feeling quite like Mike in their aircraft taking off and landing. Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, ви мені джетпак дали, Hey, чи don't що? worry, Mike, we're nearly there. Джетпак. Стоп, а я типу уїм зараз? Чи як? Не розумію. Чи він з'явиться, коли я вийду з автомобілем? There's the gate. And some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Так, Holmes. бери. The hell is a tag? Стоп, чи у мене є That зброя? last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. Чекайте, не We was розумію. gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. Closer we get, the stronger the signal. Mike's cell phone battery's running low. Так, у який бок? Стоп, не бачу, де? Чекайте, не розумію. А, я проїхав. Боже. Shit, there they are. Ай, блядь. Поехали в аэропорт. А, я тут побольше был. Ты стоп, як отсюда уехать-то на угол? Прогрес Денис прохожився. Ну нічого, нічого. Ми гэта неяк переживем. Трэба будзе гэтым разам уже які-небудзь хутчэйшы самалёт абраць, каб хутчэй даляцець. Тут есть что-нибудь такое великое? Во, давайте вот гэта.
Это что такое? They leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Благо ты, Сиджи. Not right now. I gotta check into some shit. Ихтиандр. T-Bone! Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls and heavy Так, нам machinery? выдали What is that, линейку building с site or зброю. landfill or something? There's a building site in А Florida. линейка уже у нас осталась, правильно? Заюся хопить гэта. Only on WCTR. They say living in Los Santos is the equivalent of smoking a pack a day. If that's the case, then I want a choice in the matter. So I chose Redwood. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Now I'm cleaned up and have a wife, go to church, and I owe it all to Redwood cigarettes. Sometimes when I get really stressed out, I beat my children. Anything I can lay my hands on. Since I tried Redwoods, I find a way to relax 20 or 30 times a day. I know it's bad for me, but what's more important, me or my children? Я вже, мені здається, на попередніх стримах это казав, але можем вырубіць гэты мод на дождь, гэты вельмі дзіўны. Ёптысь. Тихо. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Great. Oh, they must be down at the dock. Get to То я the браў docks and гэтую eat the зборку basics. з беларусізатарам. Там некаторыя моды былі адразу усталяваныя. Я вже нават не разбіраўся, просто, ну, як яно было, так і ўзяў. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport. Rápido. І я вже азначаў, дарэчы, раней, типу, у дождь сапраўды кіруецца горш. Taking off the lamp. Типу, гэта адчуваецца. Hey, don't worry, Mike. We're nearly there. Бляха, што мне так кожны раз наравіць усё скінуцца ў гэтую воду ў гэтым месцы. Mike's cell phone battery's running low. There's the gate. And some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? The hell is a tag? Так, усё, больш ерундой не займаемся. Mike hid the transponder in the white. Ультра серьезно проходим. But something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. The closer we get, the stronger the signal. Чи 1,5 години проходим в этом месте. Стоп, где они снова? А, все, бачу. Shit, there they are. Ну, стреляй, чего ты сидишь? Ну, стреляй, ты, боже. Так это кашаму. Мы снова по шасси не уклались, эти что? Да, блядь, да что такое? Да их это кожный раз-то отрымовывается. Give me that. Что ж так не шансуе так з этой миссии? Было написано Тарена помер. Так это вось гэты Майк Тарена, які сядзіць у гэтым. У цяжкавіку гэта. Ну, у бусікі гэта. Так я не зразумеў, чаму ён памёр. Там час скончыўся ці што? Я, відаць, па часу не уклаўся. Стоп.
Чому їх полова тіла нема? They say living in Los Santos is the equivalent of smoking a pack a day. If that's the case, then I want a choice in the matter. So I chose Redwood. I used to sell my drug money on the streets. Now I've cleaned up and have a wife, go to church, and I owe it all to Redwood cigarettes. Sometimes when I get really stressed out, I beat my children. Anything I can lay my hands on. Since I tried Redwoods, I find a way to relax 20 or 30 times a day. I know it's bad. Гэта місія мусила пройти вельмі хутка. Як мне здавалося, прынамсі. То было сапраўды зручна набыць якую-небудзь кватэру побач. І можа нават каб кожны раз не ездзіць гэты шлях, просто ну, тыпу, загружаць гульню, калі фэлімся. У гэтым выпадку, дарэчы, не, ну, тыпу, эфекты не прападаюць. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a Gotta make this quick. Ёптыть. Mike doesn't got much time on his battery left. Это было нечакано. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Зато місія на Кобагема мусила пройшла легко, у кожній свої граблі. Ну так, так. Heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? Так, та місія, карацей, ну, на яку я не зламала руку, ми пройшли доволі хутка. Я не веду, там, мені здається, за хвилин 10 може. Ну, калі не помиляюся, з третьей спробы. И то там, потому что, ну, мне то автомобиль взрывали, ці что-нибудь такое. Ой, это за шо? He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the dock. Мне падабаецца, што мы шмат часу вось на гэтым месцы губляем. Типа я не разумею, чаму мы кожны раз чакаем. Блях, меня зараз коп арыштуе. Nope. Nope. Не We'll be арыштуе. there in a minute, Mike. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks Диван, they just самолет. shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport. Rápido. Don't take this the wrong way, but the explanation may be downstairs. Mike can hear It's aircraft gone. taking off It and wants landing. you to be too. Through a partially scientific Стоп, а чому автомобілі зникають, коли я під'їжджаю побач? Не Hey, зрозумів. don't worry, Mike. We're nearly there. And let's be honest, who needs testosterone? Now science brings you Castrodon. Castrodon goes to There's the glass gate. And some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? The hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? Simple. The closer we get, the stronger the signal. Де гэта ідіоти? Shit, there they are. Де? Стоп, не бачу. А, божухна, бляха. Яны плоскія, я їх не заважу. Mike's cell phone battery's running low. Так я не зрозумів, а сапраўды, а чаму папярэднім разам Тарена загінуў? Лухта нейка. Дайце зброю якую-небудзь. О! Давайте, хлопцы, хутенько.
Не-не-не! Это что такое? Так, окей. Может, это и не дрэнна, до речі. Так. Стоп, шикайте, бляха, треба ніяк залететь. Так, как машину не перекулить. What happens when 5 eligible bachelors welcome a little girl into their lives? Hey, it's my turn in the back. Довольно добре отримовується, бляха, треба зараз не зафейлить. My 5 uncles. The sitcom with a lot of heart. Hey, Gina. Welcome to your new home. Бляха, як би так это вивернуться-то сюди? Whatever. Does anyone have something to smoke? It's the show that shows family values. Бляха, ось як тут, як тормозить на автомобілі, який летить? О, боже, ну дякую, нарешті. Дякую, господарство. Lessons about life and love. Ой, тихо, тихо. Вискокуй. Так, плюс повага вам усім. I'm having this bike. Дайте проехать, коли ласка, заховаться худшей. Едем худшей, заховываемся. Блях, сапраўды 1,5 гадзіны проходит. Фух, найс. Давайте працягваць тады, можа, місіі гэтага... Як яго там? Мендеса ці Боуна праходзіць. Так, а на Зеро нам патрэбна 30 тысяч, калі я не памыляюся, так? То бок патрэбна яшчэ недзе 10 тысяч. За що? Чаму? Што я вам зрабіў? Зноў місію пачынаем без зброі. Я даже не памятаю, что там за наступная миссия. Сан-Фьера, ну, шчыра скажу, не самая моя улюбённая частка Сан-Андреаса. Ну, я маю на ўвазе вось, тыпу, з гэтай миссии. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill and just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner, T-Bone, look, it's Carl. Now he's a real hero. Стоп, почекайте. See, we still good. What are you, Vato, stupid? Блять, гэта наебос быў, гэта насамрэч. They was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact you. Гэта мы не па-сапраўднаму прайшлі гэтую місію. Я цяпер толькі заўважу, што там пытальнік стаіць напрыканцы фразы «Pass current mission». Блядь. Ці паспею я вярнуцца? Блин, ну я быццам бы недалёка. Да блядь, да як так-то? Чаму тут такая дэбільная калізія? Я толькі парадаваўся, што прайшлі гэтую місію. Гаўна там.
Типу, гэты эфект атрымоўваецца, што типу тут ёсць пэўная выпадковасць. Ідзём на 2 гадзіны, атрымоўваецца так. Типу такая миссия Шрёдингера. Бля. Трэба завязаць, дарэчы, з гэтымі выскоквамі на хаду. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a Можна, chill так, pill. можна, тут ёсць типу... Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. Так, ці паспею я нешта зрабіць з гэтым. Ё-моё. Так, тут ёсць магчымасць типу эфектам прайсці місію і той ж самы эфектам яе заруініць. — 5 хвілін. Які шанец, що ми паспеем? Невялікі насамрэч, калі падумаць. Ну не ведаю, калі паспеем, то гэта вельмі пашанцуе. Бляха, ляцім хутчэй. Не, хаця з іншага боку не, мы мусім паспець, нормально. 4 хвіліни дастаткова. Люблю гэты эфект, дарэчы. Поехали на сустрэчную полосу. Жух, полетели. Что ты там показывал? Сиди с дороги. Зато, дарэчы, зараз хутенька даволі даедем. Так? Ой, бля, не доедем. Стоп, что я... Бля, я нешта не подумал про гэта. Так, машину-то я не сяду. Стоп, у меня есть идея, почекайте. Зараз. Зараз. Блях, як би так... Давай, поехали. Ну не в воду только, коли ласка. Что вы робите? Стоп, а ёсць сэнс то ўвогуле? Можа я падчас касцэны буду садзіцца ў машыну і мне пашанцую? Нешта я не ўпэўнены, дарэчы. Давайте. Бляха, мы ледь Тибоуна не забили. А где он-то? Ён же до нас подбегши теперь не зможа. Гэта ён там стаіць? Тибоун, гэта ты? Так? Все, эффект скончился. Бежим худший автомобиль. Это что такое? He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls?
Shit, that could be anywhere in this Да, town. заскокивай. He can hear heavy machinery. Ты дурак, ты что, Heavy заскокивай? machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Georgia. Боже, ну что ты робишь? Давай яшчэ паговорым про тое, што я тебе збіў. Заскоквай аўтамабіль. Ты здзекуешься. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Да боже, ну що ж так повольно-то атрымоўваецца? Так, это было выпадково. Ёсць, дарэчы, мне здаецца, я расказваў пра гэта. Ёсць адзін англамоўны стрымер, які стрыміць выключна GTA-шкі. Ось, ён, карацей, праходзіў не Экс-Андрэс, таксама з хаус-модам, правда, не вось гэтым, за якім я гуляю, а з іншым. І у Лас-Вентурасе яму спатрэбілася недзе каля гадзін 20 на праходжанне 2 місій. Што можаце сабе ўявіць? Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Ну. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He Стоп, а thinks что they такое? just shot their way through a security gate. Бляха, делет контрол спадшався. What they do at the airport's freight depot. To the airport. Rápido. Какая же да, боже. Mike and their aircraft taking off and landing. Нічога, я дам Hey, раду. don't worry, Mike. We're nearly there. А може ні? Не упевнено. Delayed controls просто на погонях. А, все, он скончился, найс. Hey, this is the place. Keep your eyes Это peeled for добро. that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? The hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but shit, there they are! Так, ну все, засталіся толькі гэта. Ды як так-то? Як гэта кожны раз-то атрымоўваецца? Wow, it's enormous. How about А, МГ, бляха. Whichever side you crave, pick up a zebra bar and let the chocolate melt in your mouth. Я не разумею, ну, бляха, это сапраўды далёка не самая складаная миссия. Погиб. Я не разумею, чаму ён гіне так кожны раз. Я не разумею, чаму ён памірае. Вітанкі, самовар. Можа яго гэты цібон выпадкова забівае, калі страляе з аўтамата. Я не разумею. Типа ніякае тлумачэння няма, чаму ён гіне. Это неяк кожны раз выпадкова атрымоўваецца. Автомобили танцуют. Сердце не вытрымал. У меня скоро сердце не вытрымаю.
Добра прынамсі, што я горад даволі добра гэта ведаю. Ау, прабачце. Таму радар не асабліва не патрэбны. Я думаю, насамрэч шмат хто гуляў у Сан-Андрэас, гэты горад. Ну, я маю на ўвазе, што Лос-Санта, што Лас-Вентурас, што Сан-Фіера ведаюць лепей за свой родны горад. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Цікава, што адбудзецца гэтым разам. He can hear heavy machinery. Пра што мы гэтым разам не зможам прайсці гэтую місію? There's a building site in Doherty. Лос-Маргоньес. Ріо-де-Шабанейро, ці як яно там яшчэ? Бляха. Hey, just hang in there, Mike. Help is on the way. Калі што, просто, ну, любое сутыкненне з танкам, гэта адразу, ну, мінус аўтамабіль. Прямо перад копам забілі нічога. Тут будуць вялікія машыны? У сэнсе? А не будь ты пра што? He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the dock. А, это про танки. Ну, давайте, залічвайце гэты момант. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Shit. He says they stopped. Then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the docks, but they do at the airport's freight depot. To the airport. Может, гэта таму, што, ну, тут такая замінка з гэтымі маркерамі. Бо я еду адразу сюды, а не ў некае іншае месца горада, якое мне прапановвае гульня. Ну што вы робіце? Навошта вы скокаеце пад аўтамабіль? There's the gate and some dead security guards. Hey, this is the place. Keep your eyes peeled for that van. Okay, the tag should work now, Holmes. Tag? The hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hid the transponder in the white. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue Mike. Oh, how it works? З гэтым эфектам будзе складана зараз пагоню весці. Suicide Boys, суджаем, згодны. Shit, there they are. Дзе? Дзе ён каго заўважыў? А, бачу. Во. Во-во-во. Вось я не разумею, типу, я не... Іншым разам яны выходзяць з аўтамабіля. Всё? Іншым разам Тарэна гіне. Як гэта атрымоўваецца? Нічога не разумею. Так, есть что-нибудь іншае? Так, мне пробілі ж колы, дарэчы. Ці нармальна, я не памятаю. Гэта лепей, чым лімузін у любым выпадку. Так, усё, зараз вельмі хутка. Только не накидывайте говно усяляка, калі ласка. Дайте доехать до Пен-Спрей. Тихо. Так, окей, гэта не страшно. Крыху нязручна, але не страшно. Буду по радару арыентавацца. Так, зараз галоўнае у воду выпадкова не трапіць. Божухна.
Ну едь ти, бляха, що ти робиш? МГ. Древо. Не бачу нічого. Что это такое? Что это за камера такая? Стоп, где я? Можно змянить камеру нарешті? Ой-ой-ой-ой. Стоп. Не розумію. Що відбувається? Боже, ну дайте доехать, ну мы амаль тут. Класка. Господарство, почекайте, зараз погляджу в чат. Кинематографично не то слово. Только... Тихо. Так. Стоп. GTA нож? Правильно? Нам сюди? Блях, это не то. Стоп, почекайте. Я переблытал. Тихо, тихо. Нам сюди. Голосовалка не працює. Ну я не ведаю, мусить працювати. Може справді, ну, зробити, як Мелт Юргена пропоновує. Перезапустить просто. Ну, в сенсі обновить сторонку. Тихо, тихо, тихо. Все, головне просто зараз доїхати. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, with the dub in there, better still be there when I check it. Shut the fuck up. Господарство, мы близко. Не накидайте ничего такого, как заруинить эту миссию. Класска. Так, нормально, нормально. Тихо, тихо. До речі, дякую, що не телепортировали. Стоп, а что это, до речі, за secret place? Не, блядь, тихо, тихо. Okay, Carl Johnson. Боже, You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk. Минута 50 прошли. Все? До речі, я там питав, типу, цікаво, що це за місце. Это что такое? Что за secret place? Все, мне насамрэч не цікаво. Не. Забудьте, що я сказав. Ура, нарешті. Бляха, божухна. Хіба не зона 69? Може бути, може бути. Так, до речі, худше за все яно справдаю. Так, що там за наступні місії? Ні. Що це таке? Що ви зробили? Блять, я накрашнулася. Ладно, добре, не страшно. Там есть автосейвы на такий випадок. АМГ. Чекайте, зараз перезапущу. Так. Мені здається, вона зараз автоматично мусить. Все, найс. Гульня супроть нас. Все, нормально, вона заховалася. Але тим не менш, треба все ж до
до нормального заховування доехать. А, стоп, почекайте. Секу. Все, я рестартанул мод. Добре все, што яны дадалі гэтую магчымасць. Ну, типу, тут кожны раз пасля праходжання місіі робяцца аўтаматычнае захоўванне. Просто уявіце, 2 гадзіны спрабаваць прайсці місію, каб потым гэта нічога не залічылася. Прынамсі, што мяне радуе, місія наступная побач з месцам захоўвання. Так, хуценька заховаем, пакуль эфект не пачаўся. Partner. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a 4-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. Yeah, whatever you say. Bye. Зусім не памятаю гэту місію. Стоп, куди мне патрэбна? Цяпер так чыста, дарэчы, без гэтых місій усіх на экране. А, ну прынамсі гэтую касцэну я памятаю. Man, where the hell everybody anyway? Так, я бачу, вон он там сядзіць. Схаваўся, але круціцца. Hey! Ain't you Huda or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game. А чому такий екран темний, до I don't речі? know what you're talking about, man. Ah, my throat. Who you working for? Nobody. Turn around and look at me. Так, I'm just покрутилися. trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight. Там Майк вон закатывается в автомобиль. Now we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Heffa said. You go on and on about other Так, і що тепер? You live here. America rules you, commie. Easy. Ти як так-то? Як це трималося? Просто на очах у копа зробили. Ой, ні, мені здається, ніяка душна місія зараз буде. Get out and grab a bike.
The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we make it worth your while. We're watching you, kid. Симонесе, we're watching. Да я бачу, як ви глядите. О, божухна, не, стоп. Это то, что я думаю? Стоп, почекайте, а куди ми їдемо? Слухайте, не пам'ятаю эту миссию. А, ні, стоп, я зрозумів. Чому флеш не працює? Ні, працює, він типу треба на шифті рухатися. Ну, типу, зараз покажу. Во, ось так. Бля. Слухайте, видите, що, до речі, байк нам саппорти не потрібен. Все? Give me that. Стоп. Хто там ще живий? Стоп, ви як вижили-то? Хто я ще живий до этого? Ау! Бляха, я вас там не заметил. Хлопці сховалися. Так, зараз головне не у вогонь. Так. Все? Як він пережив так это? У меня зараз кончатся, до речі, ракети. Так, спадари поліцейські. Так, няйомка зараз отримається, але що робити? Ой, ні. Да ви серйозно. Я ж тепер не зрозумію, куди далі їхати. Стоп, ти хто? Ти ворог? Ні-ні-ні, як так отрималося? Ну я не веду, чекаємо 25 секунд, бо я не пам'ятаю, куди далі. І мені тепер насамрэч байк потрібен. О, а ось і байк. Стоп, куди далі? Не розумію. Все, мы все зробили. Я гляджу, хлопці не спішаються на угол. А, все. Нам сюди якраз і потрібно було, правильно? Let me take a quick smoke break, y'all.
Все? Чи что? Okay, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'ma get out of here. О, до речі, 35 тисяч. Поїхали на... Поїхали на, это, купим Zero. Не, бляха, ви що робите? We got you now, CJ. Ну що за свинство? Так, у нас принаймні місії Zero тепер доступні, так? Де він? Стоп, не зрозумів. Мне ж залишилися? Ну, типу, то, що я набив, чи ні? Сара душить приватний бізнес. Так, а що далі-то? О боже, ну я ведаю, што гэта за місія. Поехали. Чым раней яе пройдзем, тым лепей. Зараз будем праз усю карту ехаць. Калі я не памыляюся. Но мне здаецца, гэта менавіта гэтая місія. Так, это... Хто? Hello? Carl, it's Zero. Так, это Zero. See? You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is... Калі што, місіі Zero і місіі рабавання банка мы праходзіць таксама будзем. Чмуренна. Ну то прынамсі аўтамабіль добры далі. Блях, як гэта павольна адбываецца. Не, можешь просто покласть слухавку. Отмена, я не згодны. Найс. Так, і давайте захаваемся, я не хочу знову гэты дыалог слухаць дэбільны. Hey, CJ. What's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tenpin. Alright, man, I got it. Першы і трэці пункт не звязаны? Ты пра галасаванне ці што? Nice to see y'all kicking back. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you lived comfortably on the outside. Припиніў бегаць і што сталася, ну? What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. Нікуля, вітаночка. Press on the What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him Нічога, самовар, ми зробимо все магчиме, як привести CJ у форму. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Я ось больш за ўсё, мне здаецца, баяўся менавіта гэтую місію. Ну, бачиш, района, як атрымалася. Так, стоп, бяжым за... Бяжым за зброю, правильно?
Тут есть некая спидран-стратка, можна прям паспець сесці ажно на гэты цягнік. Мне здаецца, я ў не той форме, каб гэта зрабіць. Блядь, я не паспеў. Есці расхацелася на ноч. Не-не, есці на ноч гэта святое. Ёптать. Так вот, что я хотел сказать. Я за гэту миссию сапраўды хваляваўся. Бо, ну, тут вельмі шмат давядзецца ехаць. За гэты час тут усё можна, ну, тыпу, змяніць. Я маю на увазе эффектамі. І кожны раз, калі мы будзем фейліць, мы будзем увесь гэты шлях нанова праязджаць. Давайте як у крутых боевиках. Перед цягніком будем ехать. Стоп, а як, дарэчы, глядзець назад? Мне что, я не памятаю. А, вот. Стоп. А у горку цягнік хутчэй едзе, чым мы. Кругосветка до Осиповича. Ну, едем. Воршу так само заскокнул. Бляха, добре, что не у бок техника меня штурхнуло. Ё-моё! Стоп. А як назад? А что вы зрабілі? Бляха, я ж не поспею. Стоп, я ж бачу, тут некий автомобиль был. А, не, вон он. Стоп. Бачу. Бачу моцик. И комбайн тут откуда? Бляха, зараз загинем так. Так, тлустый сорокотан заменил равновагу, так ладно. Там уже тягник до станции наближается, гайс. МГ. Ну найс. Чому б не? Дякую. Поехали назад. Як так атрымалася, што вы місію залішылі, ці што ты пытаеш? Ну ўсё, тыпу, выканалі місію. Крыху незвычайным чынам, праўда. Так, у які тут бок трэба ехаць? Гэта насамрэч добра, што вы абралі менавіта гэты эфект. Блях. Чаму ён гіне-то? Я не разумею. Што адбываецца? Дзе я? Так, ну давайте прынамсі захаваемся тут недзе побач. Так. Перад тым, як далей паехаць.
Так, давайте пачакаць, я спраўджу. Сапраўды гэта місія залічылася ці як? Ну, быццам бы так. Ну вось я хваляваўся. Не, ну так і то ж ведаў-то. На вас просто не падобна. Мы у ТикТоку так. Дарэчы, кліпы тут адразу можна сапраўды прям закидывать. Калі рабіць у шорце ці ў ТикТок. Усё уже адразу пад патрэбны фармат. Ненавіджу, дарэчы, вось гэты байк менавіта за гэты гук дэбільны. Хлопче, дай свой байк. Да боже. Не-не-не, ніяких. Мир. Драться не будем. Стоп, а там яшчэ одна місія закопаў? Сур'ёзна? Не памятаю, що там за наступная місія. Мой улюбённый байк хоць і драбежыць. Ты про вось гэты, который, ну, типу, як это сказать, на папярэднім караце, на якім мы ездзілі. Не, ён як быццам бы і па кіраванню клёвы. І ўсё такое, но вось гэты гук, ён вельмі раздражняе. Кросавы, так, я про яго. Так, ён сам па сабе вельмі клёвы, но гук у яго жудасны. Так, яшчэ одна місія закопам. А што вось гэта? Hey, CJ. What's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops. Да ну вас у сраку. Бляха, а что за фигня? Да ёп. МГ, бляха, я уже поверыў, я уже думаю, сапраўды прайшлі зноў нарэшце. CJ, да хутчэй, бляха, што ты робіш? Так, спидран стратка. Говна там, а не стратка. Тут вельмі хутка трэба пад'язджаць да цягніка, каб паспець, ё-моё, сесці ў яго. Да гэта поўная здрада, уже 2 разы такая запар, такая лухта. Трэба, карацей, больш не радавацца, калі, ну, тыпу, пас Current Mission атрымоўваецца. Ё-моё. Я, дарэчы, не ведаў, што гэта, ну, тыпу, эфект пас Current Mission, ён, тыпу, выпадковы. То бок няма гарантыі, што ты сапраўды пройдзеш місію. Блядь. Ну вы знайшлі, куды трамплін паставіць. Не, поставили супер идеально.
Так что хер проскочишь. Что там есть по іншим радио? Зараз пошукаємо яку-небудь іншу радіостанцію. Я праз гэты байк і праз надвор'е нічога не чую. Что там грае по гэтаму радыё? Красе, просто давайте гэта радыё X нормально. Ой-ой-ой. А что это такое? Стоп, не разумею. Пошукайте. Ай-яй-яй, бляха, якое жудасне керування. Алло. Да боже, голова зараз зламається. Тихо. Там где-то плоский тягник приехал. Так, мне здаецца, я ідэальны шпіён, мяне не бачны, не чутно. Заскокваць на дах цягніка з рампы. Там, на жаль, не атрымалася. Бо я просто у столю у гэтым у тоннелі упіраўся. Вы бачылі, што таксіст пхнуў тыпу мусарскі байк і тыпу мент нават ніяк не адрэагаваў. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не, тихо, 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 тихо. Блять. Не, я не поеду на ново, почекайте. Зараз бы паўгадзіны зноў сюды ехалі. Ай, мг, бляха, да як так атрымалася? Это все из-за головы так. Менавіта. Стоп. Давайте все ж паспрабуем. А чаму так павольна? Сиджи, а ты не хочешь крыху бежать? Зараз паспрабуем, можа атрымаецца гэтым разам. Да не ў гэты, да блять, куды ты? Блях, ён замест цягніка схваціў зноў матацыкл. Якая жуда, просто жуда. Спидран зноў не атрымался. Ладно, гэтым разам будем больш асцярожным. Я неяк не подумал, что... Просто мы ж там літаральна вельмі блізка да яго стаялі, і ён не панікаваў. А толькі ён сел у таксі, і адразу пачаў хвалявацца. Нервовы гэты хлопец. Боже. Мне, до речі, чамусьці зараз показує
Што у мяне нейкі рэворд уключаны зараз на маім канале. Тыпу за падпіску можна атрымаць тыпу нейкую падпіску на Apple TV ці штосьці такое. Карацей, сумнеўны байт насамрэч. А магло не падфарціць, я бы гэта цягніка, які насустрач едзе, не заўважыў. Бляха, ціха, ціха, ціха. Ну вот я нічога не бачу. Тихо, 3 секунды. Гэта жуды гэты. У Лепуса таксама такое вісіць. Я так мяркую, гэта... Ну, тыпу, усе стрімеры атрымалі магчымасць. Відаць, нейкая калабарацыя з Apple ці штосьці такое. Так, усё, амаль даехали. Пригожусь якая. Зато прынамсі цяпер усё бачна. Да поўны андэграунд, не тое слово. Бачыце, вось я літаральна за ім, ён нават не панікуе. А толькі ён сядзе у таксі, так паніка адразу пачнецца. Чекаем. Да ну вы жартуеце. Я амаль упэўнены, што гэта зноў жа гэта не сапраўдны тыпу праходжанне місіі.
Кто-то расстреляет. Ну вот шмуренно вы придумали. Сижите, кай. Бляха, не отрымается до бегчик. Давай, я ще криху. МГ. Ой-ой-ой. У меня судороги уже литерально от усяго, что вы робите. В души, у нервах моих. У меня на было працы был мужик с прозвищем Кутас, лепш бы ему в Польшу не ездить. Тихо. Дякую, вядома, за самолет, толькі сесть у яго ў паветра складана было. А Кутас, типу, гэта пізда ці нешта такое? Прабачце, калі дзеці ёсць на стрыме. Худший пенис? А, наоборот. Бляха, ракеты! Не-не-не-не-не! Поветренные бои почались. Не-не-не, тихо-тихо. Не стреляйте. Я уже вне вашей юрисдикции. Эх, это что такое? Я же из пулемета некого шмаляют по мне. Не-не-не-не. Так, все. Треба выскокивать. На шмуренно я выскакнул. Это на кшталт того, что я назвал, ці самовар назвал? А вы тут откуль, баласы? О, братки наши. Мне ж стоять усе обмярковывать. Видать, важная сустрэча. Не-не-не, отшапитесь от меня. Мне чомусь здається, що місії в УЗІ будуть складаними. Вам нормально? Ёптись. Так, хутенько заховываемся. Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Hello, Shit. how are you? I am under the water. Yeah, Woozy left a Hello, message how saying I are gotta you? go get Jizzy I am phone under after the he made water. the call. Это Then что I за can ambush миссия? the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you thinking? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that?
Ён мне пушку даў, але я пэўны, за мяне хутка забяруць яе. Так, наведай Джизі... А, все. Мы зараз Джизі поедем забивать. Такі прыгажу, ну, гэтых шортах? А мне падабаецца, дарэчы, знешні выгляд там, дзе ён у гэтых дэбільных акулярах з вусамі. І ў гэтых, у майтках з сардэчкамі. Все, дарэчы, гэта тыпу з... Ай-яй-яй. Что вы робите? Ну шмуренна. Дякую за 5 зорок, бляха. Стоп, тут недзе кватэра есть, можа не шмат каштуе? Можна будзе набыць і захавацца? Стоп, яна ж недзе тут была, хіба не? Ці гэта нейкі фейкавы ўспамін? А не, вунь кватэра. Бляха, толькі та столькі копаў. Так, спадарства, ідзіце сюды. Паглядзіце на гэты дэбільны перасоўванне. Не, нешта мне здаецца, не атрымаецца. Сын мамкіны подруги, ну. Ёсць крыху. Хто гэта? Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Менавіта так у моих глазах выглядаюць універсалы. Ты маеш на увазе, калі б гэты эфект з длиннымі аўтамабілямі? Стоп. Чакайце, я крыху заблытаўся. У навакольным асяроддзі. Так? How did you not see me? Як там Мелта Юргена, дарэчы, мамкін бадзяга, татаў сімпатяга, ці нешта такое? Ці наадварот? Так, бляха, ледзь зноў самі сябе не прыціснулі аўтамабілем. Рубай сірэну, пагналі? Ну го. Где я? Бляха, меня аўтамабіль... Так, мы неяк выдрачыліся з гэтага лайна. Да заскоквай. А за шо? А шо такое? Шмурен. Дайте танк, калі ласка. Да не гэта говно, у танк сядай. Сядь у танк, калі ласка. Боже. Так, давайте-ка мяняйте яму знешні выгляд, каб гэты жарты наконт вагі CJ спыніліся.
Так. Я вийшов, ці ще ні. А чому місія не починається? А куди усі полетіли? Стоп. А что с миссией? Так, давайте заховаемся. Я не ведаю, что забаговало. В новом свете вага не будет иметь значения. Так, вага насамрэч не існуе. Гэта социальный конструкт, так? Ці як там кажуть. Так, вы казали с сирену. Поехали с сирену. Стоп, а як уключить сирену? Не, я психану худшей. Ой. А, до речі, тут же зараз нейкая погоня пачнецца, так? Стоп. Куди я приїхав? Ой. Пробачьте. Давайте уже так. Раз уж мы пачалі гэтым займацца, уже усіх ахоўнікаў заб'ем. Гравітацыя як сіла не існуе, гэта праўда. Пацвярджаю. На мяне гравітацыя не ўздзейнічае. Так, як тут, куды тут лезці-то трэба? А божухна. Давай, Сиджи, отдышися. Машинки полетели, а Сиджи не. Ну, ось вы протягиваете гэта рабіць. Дарэчы, сапраўды, давайте ему какой-нибудь, ну, типу, что-нибудь зробім з гэтым. Бо им просто повольно бегает, это не прикольно. Так, мышкою я перасовывать не могу, але магчыма гэта не страшно. Так, тут можно неяк просто адразу соскокнуть, наколькі я памятаю. Ой, блин, типу, я забыл, что падчас касцэны эффекты на паузу становятся. Треба было почекать, покуль лок маус кончится. Спидранер. Ну, тут, а як з вами єднаше? Доводиться користатися усілякими стратками. Тупо скинув увагу. Разом з собою, так. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Стоп, а як його отримається збігши зараз? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man. Чому Карл просто одразу не стріляв? Навошта це все? No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling, yay pushing, piece of shit trash. Oh Lord, what y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Так, тебе тримається добігши без миші.
Не упевнений. Где выход? Не стреляйте. А, блін, я дурак. Я лухту заробив, до речі. Гэтай погоні, насамрэч, можна было пазбегнуць. Я узгадаў яшчэ одну спідранерскую стратку. Ёсць праблема, да рэчы, вось праз гэты iPhone I, тыпу, за кожны урон, за кожную шкоду, якую я буду наносіць ворагу, я буду таксама пазбаўляцца ХП. Так, яны ж не змогуць адсюль выехаць, правильно? Дайте пачакаем, уже яны самі сябе заб'юць. Так. А чаму? А як гэта атрымалася? А яго не трэба было забіваць, што? Бляха. А ці змяняецца з фігурай хітбокс? Наколькі я памятаю, так, дарэчы. Але не аўтамабіля. Аўтамабіля дакладна не, а вось персонажа, мне здаецца, так. Там ёсць некаторыя эфекты, праз якія, ну, тыпу, вялікая галава становіцца, і ці накшталт замест усяго персонажа просто вялікая галава. Мне адразу трэба ехаць. Блях, тады прасцей загрузіць гульню. Норм стратка атрымалася, не тое слово. Так, зброя у нас ёсць, так? Ну все, мы зараз карацей хутенька пройдзем. Пробіць колы. Так, там можна ўвогуле не толькі колы пробіць. Там гэты аўтамабіль можна, разбіць да вельмі дрэннага стану. А что такое? А як гэта выключыць? Алло, каре. Такая прыгажосць небяспечна, нічога не папішаш. Мелтарugena, я можа прапусціў, а ты пра што? А, про хитбокс? Я просто памятаю, тут была одна з місій. Божухна. А як гэта атрымалася? Я зразумеў, як гэта атрымалася. Стоп. Гэта праблема, дарэчы, для гэтай місіі. А можа не, давайте подумаем. Не проблема, наоборот. Стоп, все супер. Бляха. Просто перед вашим копах это зрабілі. Стоп. Вяртаемся. Давайте сапраўды паспрабуем прабіць колы, каб яны далёка не ад'ехалі. Так. Ой. Ау.
Ой-ой-ой-ой. О, не, стоп. Пачакайце, я не памятаю, што ў гэтым выпадку будзе. Мне здаецца, яна цалкам зарэспаўніцца. Вось гэта, дарэчы, недобра тое, што зараз атрымалася. Так, гаспадар коп за намі пабяжыць, ці як? Ці ён не ўмее караскацца па такіх сходах? Блин, а як тут так соскокнуть, каб поменьше хп стратить? Ну Сидже, ну харе, давай, все. Так, бежим. Не стреляйте. А, вось я, ну что? А такого я, до речі, не пам'ятав. Бляха, я не потрапив. Так, что... Блин, он же такие здоровые. Я маю на увазі лимузин. Давайте поспробуем. Ён выскакнет, ці як гэта будзе? О, не, блин. Не, все добра. Не, пачакайце, не добра. Нічога добрага. А як мне узяць телефон, каб не загінуць у вагні? Байки уже просто у паветра висять. Все горыть. Ау. Кто телефонует? О, все, перестало гореть. Ну все, харе, поразмовляли по телефоне. А можно трубку покласть? Все, размова скончена. Так, телефон у меня. Hey, Caesar. Hey, dude, what's up? I need you to meet me at Pier 69. We gonna take down the Loco Syndicate. Okay, Holmes, you need some backup? Nah, man, I got it covered. Ну все? Get a vehicle up now. This car was all I enjoyed. Requested no backup, he's all mine. Тут я з одного боку, якби до пірса доволі хутка можна доїхати. Ці має сенс заховуватися? Давайте поїхали одразу на місію. Так? Блін, а місія буде непроста, мені здається. Ну ладно, зараз розберемося. Не, не має? Здорово, кидай, нравится, Виталий. Так, ось... Ну если ты пришел, одразу почалося. Ну что это такое? Тут стопудово ты отказный за это. Стоп, а мы можем миссию нам стартануть не отрымается? Мы ж подойдем до Цезаря, и он улетит у поветра, правильно? Тих, это не страшно. З іншого боку, ми зато... Стоп, ні, ми зараз вельми хутко місію зможемо пройти. Так? Hey, Holmes, I'm up here. Go around the back. Ви бачили, куди він у космос улетів? Він живий чи як? Де він, до речі? Так, ну він у безпеці. Все добре. Стоп, ті мені треба подійти сюди, ті до Цезаря.
Стоп, а до Цезаря-то я не подойду, почекайте. Давайте тогда почекаем, пока эффект скончится. А тут смогу залезть? Hey, man. Nice job getting that phone message. Все добро. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone security got here real early. They got men on the roofs watching over the pier. Що як лишитесь, з якої спроби отримаються? That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Так, пошел рыл. Shit, they heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Бляха. Треба нечто ж з сенсою робити. One of those triad boys is down. Да боже. Hey, there's still some on the left, CJ. Що? Сніг теж ще. Man, my bussin' was tight. Here comes T-Bone. And here's that snake rider. Look at that fool, hanging out with the ballers like they was lifelong pals. Калі што, на гэтай місіі будзем карыстацца спідран стратам. Something ain't right. Where's Torino? Chopper inbound. That's gotta be Torino. Oh shit, he'll see the bodies on the rooftops. Ну, так пустите, дайте уже пострелять на рейс. Smoke grenades. So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Так, побегли. Хутенько. Есть какая-нибудь іншая зброя больше корыстная? Ой, это по мою душу. Не стреляйте. Я жартую. Откуль? Стоп, не разумею. А божухна. Бляха, заб'ють зараз. А що такое? Чому не отримовується? Ау. Да як так-то? Да божухна. Я зрозумів. Що ви мали на увазі на кон пацифіста? Стоп, а что это за значок на мапе? Почекайте. Что это за дискотека? Это что такое? Это ж база гэтая. Зона 69, як яна там. Что так это такое? Так, ну добре, окей. Першая спроба не атрымалася. Хаця мы былі даволі блізка, насамрэч. Блях, у нас цяпер зброі-то няма. А вось гэта не вельмі добра. Так, ворваліся. Блін, а мне трэба, каб гэты эфект скончыўся, дарэчы.
Як ён прысеў, цікава, на аўтамабіль гэты. Ці бяспечна так кіраваць, не ўпэўнены. А что такое? А, типу... Блях, я праз памеры аўтамабіля не заўважыў экрану копаў. Я б купіў бы зброю, але, як я ўжо казаў, типу, праз тое, што ўсе іконкі на мапе пераблытаны, я просто не разумею, куды для гэтага трэба ехаць. Нічога з таго, што ты робіш, не з'яўляецца бяспечным. Справядліва. Як я ўвайшоў на дрыфце, бачылі? You moron, you hit me. Hey, Holmes, I'm up here. Go around the back. Ці можа нам, типу, дарэчы, Цезарь падгоніць якую-небудзь зброю, акрамя снайперкі? Дайце крыху адпачнем. Стоп, а што рабіць? Не, пачакайце. Я ж не магу стартануць гэтую місію далей. Я ж буду, типу... Як гэта працуюць Inverted Weapon Damage? Я, калі страляю, типу, я сам атрымоўваю шкоду, ці што? Ладно, давайте разберемся, я не зусім разумею. Hey, man. Nice job getting that phone message. What's up with Jizzy? Dead. So what's the plan? T-Bone security got here Дарэчы, real ворагі early. тэлепарцироваліся просто на дах. Бачылі, як я They жудаю? got men on the roofs watching over the pier. Ці можа пасля таго, як я буду ім стрэліць у галаву, іх будзе наадварот болей ХП? Ну будзем зараз тэсціць, што Yeah, I рабіць, see ну. you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Так, ну-ка. Shit, they walked right into it. One of those drive Алло. boys is down. Не, по-моему, мне поменьшается There's ХП. still some on the left, CJ. Бля, когда я зараз загину. Hey, that's one more. Mountain Boy down. Take him out, CJ. They're right in the thick of it. Я не могу його забити, у мене ХП амаль не засталося. А вони самі не можуть його забити? They're Ці getting cut to як? pieces, CJ. Shoot those damn reefers. Типу, ён один розвалював усіх ось гэтых хлопців в узі, ці як гэта атрымоўваецца? We can't do this without Woozy's boys, man. А шмуренна, бляха. Вось гэта, бляха, малайцы. Юзлес просто поўны. Ці мае сэнс стартаваць місію з такой колькасцю ХП? Ну, пэўна, мае, не ведаю. Дарэчы ж, не ўпершыню праходзіць місію з... Мы ж і праходзілі і больш складаныя місіі з гэтым one-hit нокаутам. Давайте паспрабуем. Hey, Holmes, I'm up here. Go around the back. Да я ведаю, що ти там. Ти там уже був. А тут, може, Клакенбелл є побач? Почекайте. Это ж Клакенбелл, правильно? Так, якби так не загинуть от автомобіля. Ви допомагаєте як завсёды, гэта без сумневу. Так, зараз поядим. Come on, just pick something. Enjoy your meal, sir. Так, а есть что-нибудь, что дает больше ХП? Enjoy, sir. We're out of napkins. Во, ось так лепей. Так, справа справами, але, ну, поесть ж треба, правильно? Так, стоп. Почекайте.
Не зусім разумею, куди мне ісці. Ладно, будем орієнтуватися по мапі. Дыхаре, божух, ну ён просто не може нават 10 метров пройти. Отпашни. Нам няма куди спяшацца. Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Я you, ж думаю, що kid? навіть під час So what's the гэтай plan? касцэны будуць стаять, бляха, T-Bone security аддыхиваться. got here real early. Бляха. Да як так-то? Shit, they walked right into it. There's some more to the right. One of those triad boys is down. Hey, there's still some on the left, CJ. Man, my busing was tight. Да, такі милы, просто капец. Притомляется просто от кожного деяния. And here's that snake rider. Look at that fool. Hanging out with the ballers like they was like. Слушай, а може атрымаецца, типу, пальнуть у бак? Мне здаецца, ніхто не загінуў, бляха, ад гэтага цудоўна клёвага мува. Давай, Сиджей, худшей. Ой-ой-ой. Не-не-не, не стреляйте. Так, Цезарь, ну куды ж ты под линию огня-то подходишь? Так, стоп, почекайте, ти кажеш, не бачу нікого. А, ви мене, до речі, зробили сапраўды худым. Тільки я этого не бачу, калі што. Ну слухайте, давайте ведаеце што? Побегли. Я на самом деле не понял, что нам потребно всех забивать. Нам головне гэта Мендеса забить, коли я его зауважу. Я бачу, до речі, його. Mendez, I see you, Rifa, motherfucker. Настолько схуднев, что зникну. Hey, Ryder. Sherm-head asshole. Where you think you going? Драніки заноси, будемо адкармліваць зноў CJ. Карацей, зараз буду карыстацца спідран-страткаю, але гэта будзе пэўна дзіўна, калі райдера будзе не бачна. Так, пачакайце. Атрымалася, гайс. Ну все. Бяжым захоўвацца. Што гэта было? Карацей, тут па місіі трэба ганяцца за райдерам на лодцы. Типу ты, вось ён скокае ў воду, плыве да лодкі, і ты мусіш таксама скокнуць у лодку, і вы абодва на лодцы, кожны на сваёй, мусіце ганяцца, бляха, яшчэ хвіліны 3. Але тут можна крыху, схітрыць. Пакуль райдер плыве, яго можна ўсё ж забіць. Вось, это типу одна са стратак спідрановскіх.
Нечто гук зник на долю секунды. I really want to help you. Slow down. I'm actually a social worker in this uniform. Так, а что за наступная миссия? Ох, божухна. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for. Зараз полетим на миссию. Antorino? Коли поспеем. He's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Ну, хоть шея, да божухна. Миссия, до речі, доволі неприємна. Так, мы ніяк уворвались. Стоп. А где вертолет-то? Стоп. Сіджей, присядь, коли ласка. Мені, до речі, здається, я некую лухту зробив, так? Чи ні? Не можу зрозуміти. Так, де хто? Этот говнюк, сховався. Не, я не веру. Я пам'ятаю, що попереднім разом, бляха, так само було. Нібито ми пройшли місію, насамрэч говна там. Я амаль упевнений, що гэта не сапраўднае праходжанне місії. Ти харет, що ти робиш? Ну так, як я і казав. Вунь маркер місії. Повсюль хлусня. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. Як скіпнути діалог, до речі? Yep, he's there. Все, ми ж розмовляли Apparently he's вже. about to take some merchandise and cut up a helicopter. It's gonna rain. It's the perfect day where plenty of mascara just Так, куди нам? Так, это что такое почалось? А, Кармагеддон! Ё-моё! Тихо, тихо! Что почалось это, божух? Так, ці поспею я збити його. Ну! Бляха, невже я не потрапив? Да як так-то? Ну капец, бляха, что вы учинили тут? Не-не, не садись, не садись! Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Иди ты в сраку, Сизер. Check into some shit. Своими курьерами, бляха. Анекдот про медведя, так, менавіта. Гэта той самый выпадок. Божухна.
Ё-моё. Так, ориентуемся по мапе. Ah, man. Бляха, некого копа задавил, что? Блин, шкода, что... Блин, у нас не засталось зброя ніякої. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My Така man found місія that van дебільна насамред, що вона така довга. Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise. А, тут ніяк, типу, не скрасти автомобілів, щоб себе не зловили, в будь-якому випадку будуть копи повсюду. Get out of here, Paul. І він, до речі, так і сказав, що cops everywhere. Стоп, я не в той бок поїхав, чи що? До речі, почекайте. А я можу набити? Покуль не можу. Окей. Бляха, что это за... Что за клоунское оденье? Did you buy your license? А по кому я не стріляють, до речі? Ой-ой-ой, стоп. Зброї-то нема. Бляха, може тримається. Говна там. Ну сидь же, давай, сідай. Это жудасная миссия. Тут потрапить по гэтаму шрубалёту вельмі складана. Все? Блях, я не ведаю, як але атрымалась. Так, ну слухайте, мы довольно близко уже до финала гэтых миссий у Сан-Фьера. Тут будут миссии Zero. Стоп, не, миссии в УЗИ не тут. Бляха, мне теперь маркеры миссии так само зарандомило. Вельмі складана страпляе наступнай ракеты. Я не ведаю, можа, у меня нейкі тыпу ўспамін. Я памятаю, што я праходзіў неяк GTA-шку Сан Андрэас на тэлефоне. І там гэта было даволі складана, прынамсі. Стоп, я захаваўся ці не? Я... Чакайце, у меня няма памяці. Стоп, куды далей-то? Ну, поехали до Zero, я не ведаю.
До речі, прикольная миссия. Блях, это... Слухайте, на рандом тему какое-нибудь иншее оденение. Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, До речі, я the тільки forces що of зауважив. darkness have Бачите, що triumphed продає over Зеро good. своїм, у Life своїй is крамі? nothing but misery, briefly Ніколи не звертав увагу interspersed на with це. agony. Homie, what you on? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked this bitch. No. I won the prize in the science fair. До речі, ось гэту місію, я нават не упевнений, що її можна чимсь зафейлить. Ну, улічваючи геймплей у гэтай місії. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. Саме просто з усіх гэтих місій, No Зеро. problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogey's at 12 o'clock. Стоп. Чекайте, а що ви зробили? А чому так трясеться усе? Don't get cocky. Це мені подається. Отдача нейка. Мені здається, у звичайного мінігана нема такої отдачі. А де хто яще? Нічого собі, на якої одлеглості він може траплять. Так. А, гэта типу 2 хвилини гэтым займацца трэба, боже. А что такое? Чому не отримовується? Ну пробач, не отрималось. Я так разумею, з часом все буде больше, видать. Блях, не на вельми добрый час дня трапили. Де хто яшчэ? Не-не-не-не-не! Взорвуть же зараз, ви що робите? Ой-ой! Да зараз, почекайте. Бляха, так моцно покосили. Стоп, а чому? Бляха, больше не отримовується потрапить по їм. Так 20 секунд засталося. Curse you, Berkeley! Curse you!
Так а чому? Там ще шмат було хп. Та ёптать. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my Ну, хоч transmitters. принаймні раніця почалася, зараз їх If he башно takes буде. them out, I'll never be able to launch a counterattack. CJ, bogey's at 12 o'clock. Great kid, don't get cocky. Так я, конечно, не зрозумів, а на їх землятрус так само удільніший у повітрі, чи що? До якої години гуляти збираємося? Я не ведаю, може ще годинку погуляємо. RC Barons at 9 o'clock high, Carl. Ау. Можна поспробувати, типу, місії Zero пройти і на гэтым спинитися. На сьогодні. Мне здаецца, ці яны скидваюць гэты бомбы раней. Гэта хутчэй за ўсё праз землятрус. Відаць. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, у меня нема такой реакции, вы что, жартуете? Алло. Ладно, принаймні сейчас хутко скончится. Бля, горький у вас. Все, отрымалась. Единоголосно проголосовал. Never have so few owed so many. Too little, three. No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Так, найс. Следующий. Ой, стоп. А у Zero можна заховатися, до речі? Я вас не пам'ятаю. Не, быцем бы не. Давайте хутенько заховаемся и вернемся. Пошел спидран. Ой, блин, ой. Hey, Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Гэта ж на гэтай Top місіі secret трэба будзе stuff, самалёцікам not for your кіраваць. eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model. Так, мені здається, нам навіть нічого не треба буде робити. Во-во-во-во, що відбувається? Алло, это що такое? А як керувати в таких умовах? Да. Боже мой. Да землятрус не мусить працаваць, бляху, паветра. Боже мой. Так, ну відаць, пойдзем на другую спробу. Похоже, конечно, не подобно, что отрымаецца пройсці з першага раза.
Ти боже. Ці є сенс увогуле намагатися? Ці лепей пошакать просто 20 секунд. Я вже стільки палива стратив, мені здається, я не поспею. А, стоп, яны ўсё ж... Ну, слухайте, даволі нядрэнна. Пакуль мы скакалі, як ідыёты. Трое уже загинули. Так, один недзе побач. Стоп, где он? Разворот. Не-не-не-не. Так, нормально. Да чему так складано кіраваць-то, боже? Блять, вы не допомагаете мне. Божухна. Так, стоп, там кур'єр на велосипеде, ці що? Так, один застався. Що доволі нядрэнна. Вось вы абралі вось гэтую траску, вам як увогуле глядзець на вот такіх умовах? Нормально? Стоп, нешта он далёка ад'ехаў. Да я бачу, чакай, дзе ён? Стоп. Нішто сабе. А я поспеў увогуле да яго даляцець-то? Бля. Якое свінства з вашага боку. Berkeley has his sycophantic lackeys doing his deliveries. Launch the Red Baron. Now get her back home in one piece before she runs out of fuel. No! А зараз-то што здарылася? Што за лухта? Быў варыянт fail current mission, я зразумеў. У любым выпадку мы бы зафейлілі. Бляха, так добра атрымоўвалася насамрэч. Ладно, прынамсі яны цяпер не так далёка раз'ехаліся адно ад аднаго. Бляха, там жонка з котку опять ушыняет нейкі гармідар. Ды харе, да боже мой. Блях, я не разумею, як ім кіраваць-то? Ён жывы дагэтуль, да вы сур'ёзна. Нормально додае экшену? Сур'ёзна?
cannot just mark time. One must always go forward. Так, один зараз на зустрічу мусить поїхати, не де тут. Так. Один, блин, зусім далеко уезжай, мне вот это не подобается. Бляха, божух. Так, він сапраўды нам на зустрічу едзе, гэта добра. Так, гэта зараз узорвуцца, так? Все, найс. Так, не, стоп. Треба назад ляцець кудись. Бабуля пробаці. Стоп, он не керуецца. Бляха, не так, як звычайны самолет. Мне нашмат больше незручно. Да что такое, да боже. Божух, ну нарэшце гэтае гаўно скончылось. Глядзіце, наколькі прасцей цяпер на экраны глядзець. Так, а дзе ён? Бляха, ну яны абодва даволі далёка уехалі. Давайте сюды лететь, у гэтую кропку, мне здаецца, яны сюды будут з'язджацца. Не хвалюйцеся, я дам раду на вас гэтым калам на экране. Майстэрства пілатавання. Так, стоп, где он? Ага, окей, он едет сюда. Правильно? Сюда ж едем? Зараз сустрэнем його. На вот взлетать не буду, хай сам подъезжаю. Так. Где опошник там? Вы серьезно? Окей. Так, зброї в мене нема, правильно? Автомобілі побач я не бачу. Так, ви нешта не зусім добрае, дарэчы, зрабілі. Так, а чаму цікава няма ніякіх аўтамабілей побач? Гэта просто, што мы зараз мусім знаходзіцца ў зусім іншай кропкі карты? Стоп, я не разумею.
Ну, побегли насустрач. Будем кулаками бить автомобиль. Watch your fuel, Carl. Only half a tank left. Стоп, а чему поменьшается? А, палево поменьшается просто, что я бегаю, что? Блях, он все далее уезжаю. Oh, hey, thanks. Так, а де там, до речі, які ви скинули? Так, ну принаймні з'явилися автомобілі, зараз хутенько доїдемо. Карл, машина, отримовується так. ТП не спрацював? Ні, типу... Ні, ТП якраз спрацював. Просто я, може, можу сісти автомобіль... Я можу сісти? Не розумію, якраз як це працює. Ну за то, что я еду на автомобиле, палево поменьшается. То бок тут... Чем больше ты пересовываешься, тем худше поменьшается палево. То бок ему пофигу, что я вот у гэтым, у самолете, что я, бляха, пешу. Без разницы. Стоп, я не разумею, почекайте. А что такое? Почекайте, а что с маркером? Нічого не зрозумів. Бляха, усё пераблыталася. Бляха, як цяпер зразумець, дзе ён знаходзіцца-то? Гэта ён? А, я цяпер з аўтамабіля не магу выйсці. По-моему, ўсё забагавала. Мне здаецца, гэта яны. Тыя хлопцы, якіх трэба забіць. Так, а што рабіць цяпер? Вы зламалі місію. Так, у меня есть думка. Так, стоп, почекайте. Бляха. А, стоп! Все, я веду, як пройсти, до речі. Почекайте, треба... Мне зараз треба до самолетика доехать. Урезаться у яго. Один, стоп, один был. Мяне тпшнуло до гэтага, до... Вы ж обрали Карл и Зиро. Типу, меня тэпнуло до Зиро. Блин, почекайте. Вы памятаете, где был самолетик? Где он? Стоп. Мне трэба зараз у яго ўрэзацца і, тыпу, я зноў апынуся ў самалеціку. Праз вось гэты эфект Swap Vehicles on Impact.
Бляха, только я не памятаю, где он. На, блядь. Не ведаю, мне нема ідей. Мені здається, наново прийдеться проходити. Мне здається, самолетик був недзе тут. Хіба не? А, 8. Все, найс, поляцелі. Гэта выглядае вельмі дзіўна, але... Бляха, зараз. Трэба развярнуцца толькі. Алло, стоп. Да божухна. Почекайте. Ай, блядь. Вы просто не уявляете, какая жуда зараз відбувається. Давай, полетели. Взлетай. Мне здається, мне не хопить палива. А, Карл Дзіра спрацавала рандом телепорт не? Ну гэта, відаць, праз місію атрымалася. Бляха, што здарылася? Там же самолеты просто падаюць. Так, а што, які мне есть варыянты? Калі яны паедуць па вось гэтай дарозе, я магу іх сустрэць, можа кудысьці сюды ўстаць просто. Мне сапраўды зараз паліва не хопіць. Дзе яны? Не, гайс, не атрымаецца. Я амаль упэўнены. Say hi to Virgil in Cell Block D. Practicing my ollies off the roof yesterday. Hey, Caesar. Это было Yeah, you жудосно. leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. Поехали заховываться. Вот что я думаю. Uncle Pooh, don't upset me. Гэта ТП да Зіро, якое выкінула мяне з самалёціка, гэта ж жуда поўная была. Асноўная праблема, што праз гэта зламаліся ўсе меткі на карце. У меня все стало неправильно адлюстровываться. Hold DF up. Почекайте, а что это за... А что робить гэты эффект? Hold DF up. Як он менавіта працуе?
Ну, калі я трымаю F, я выше не пачынаю ляцець, таму я не ведаю, што гэта такое. А, гэта маленькая галава, гэта яно і ёсць? Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Launch the Red Baron. Launch the Red Baron. Так, гэтым разам все мусіць быць нашмат лепей. Don't let him get away. Punish him for his war crime. 1 down, 4 to go. Дзіўна, тут няма амаль нічога, што было б не дзіўна. Be careful, Carl. Ah, only 3 delivery boys left. This is our son. Embrace it. Feel like you mean something. Не ведаю, вось, тыпу, гэты лялечны самалёт, ён неяк не так кіруецца. Як звычайна. Не разумею, нешта не тое, кажется. Так, кіруем. Бля, може дарма. Не, все добре, трималося. Просто не уявляете, наколькі мне доводится зараз бути засяроженим, как керувати. Типу, звичайним самолітом нашмат простіше. Да ви серйозно, бляха. Ну недзе праз год мы гэтую місію пройдзем. Так прасцей кіраваць. Ведаеш, такой слабы аргумент. Не, кіраваць сапраўды прасцей. Тут уж я спрашацца не буду. Куды ляцець? Так, адзін зусім, дарэчы, побач. Гедшат дапамагае, як звычайна. Так, ён недзе нам насустрач едзе. Было б добра, калі б ён насамрэч на вось гэтую маленькую вуліцу завярнуў. Так, я 40 секунд не змагу кіраваць. Стоп, не зразумеў. Чакайце, я праляцеў яго? А як гэта атрымалася? Пікіруем. Так, атрымалася развярнуцца? Атрымалася. Не думаю, что пилоты оценят такі мув. Але мы ў камп'ютарнай гульне тут так можна.
Бля, коли мышка-то залошена. А, все, отлошилась. Нормально. Ну... Да ну ж загинуть мусили, боже. Вы жартуете. Все. Так. One more and Berkeley's mail order department is finished. Боже мой, бляха, не могу. Это рук шуть. Да вы жартуете. МГ. Нігась не отримовується. Ти треба чекати 5 секунд. Так. Алло. Это не сумленно. Так, все, палево шмат. Хлопец гэта недзе мусіць быць побач. Заруінена? Не-не-не-не, пачакайце. Не заруінена, все добра. Не руіньце. Амаль прайшлі. Да боже. Так. Не-не-не, тихо-тихо. А, бля, нам і посадить яе трэба так само, сур'ёзна. Боже мой. Так, у нас по сутнасці, улічваючы колькасць паліва, толькі одна спроба. А чаму такі дах маленькі? Не-не-не, да вы сур'ёзна. Тая самая миссия с самолетиком залежит от того, якую ты менавіта маешь на увазе. А что такое? Что с кіраваннем такое? Ну. Бляха, як складана кіраваць, боже. Бля, да вы сур'ёзна, блядь, вы что робите? Да ёптать. Ну все, я посадил, блядь, зеро. Тихо, тихо. Мы побач. Давай. Ой, бля. Так, все, я побег заховываться. Просто літості хочеться просить, бля, кожну хвилину. Все, найс. Так, карацей. Засталась апошняя миссия Зеро. Спокой! Контроль духу над телом! Это ўсё психосоматика, ясно вам? Да я спробую. Заховуйте спокой, ясно? Вось так, спокой, 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 спокой. Вось так, спокой, спокой, спокой. Заховуйте спокой, спокой! Ну вот як можно заходить спокой? Поглядите, что вокруг отбывается.
What's happening, Zero? I'm off to engage with destiny, good or bad. What the hell are you talking about, Я правда не man? впевнений, що ось з гэтым ефектом тузелет тузирають. Блін, напевно, все ж буде складано. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you, man? Ладно, мы дадим раду, все тримається. Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Так, типу, тузелев тузирает. Бляха. И он и до нас дотычется, и до гэтых. Don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. До танков соперника. Бляха, да вы жартуете. Да развернись ты, божухна. Ой-ой-ой. Стоп, а кольки у нас засталося гэтых маленьких геликоптеров? Не, мне видать, мне потрібно чекати, покуль этот тузелев тузирать скончится. Я до этой бомбы просто подлететь нават не могу, божухна. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Дебу. Так, а какое там керование? Да вы жартуете. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Carl, move that obstruction. А, стоп, у яго там так само ёсць нейкі маленькі гелікоптер. Carl, I'm blocked. Да я не могу, бляха, подлететь, ничего взять. Меня штурхает в бок постоянно. There's another cursed barrel in the way. Спадзяюся, што вось гэты маленькі гелікоптер, яны бясконцыя. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Інакш гэты гамон будзе. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Ён штурхае просто літаральна кожны секунд не веду 5. Я толькі подлетаю, меня зноў штурхае ў бок. Carl, I'm blocked. Да хрен, бляха. Я больше не могу гайз, бляха, это жуда. There's another cursed barrel in the way. Сапер часу не хопіць. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Калі яно ўжо скончыцца, праз 30 секунд. Carl, move that barrel. 30 секунд яшчэ трэба чакаць гэтую лухту. Ну, типу, я просто сур'ёзна літаральна нічога не магу зрабіць за гэта. Carl, move that obstruction. Все далее штурховывает. Божухна. Carl, I'm blocked. Так, 5 секунд. There's another cursed barrel in the way. Ай, боже мой. Failure. А, все. Я якраз хочу все ефекти, у нас скончилися гелікоптери. Ефект супер жахливий. Ну, принаймні на гэтай місії. Поглядите, якая дупа у CG. What's happening? Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit. You Зараз треба, правда, буде згадати, яке тут керування ввогуле, я не вельми пам'ятаю. into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence. Здається, я просто не вмію гуляти, да ви жартуєте, бля. Я не вмію гуляти в Сан-Андреас. Придумали тоже. Стоп. Ты на яку клавішу так гэта схапіти? Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel.
Так, карацей, мы не даем ему зараз праехаць. Замест гэта мы яму заб'ем вось гэтыя танкі ўсе. Carl, I'm blocked. Чакай. Блях, я не потрапіў, ці шо? There's another cursed barrel in the way. Типу, карацей, гэта самая простая і правільная тактика ў дадзеным выпадку. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Адзінае, што просто кожны 30 секунд гэты гаўнюк будзе гаўніць наконт таго, што я Curse you, Berkeley. не даю праехаць яму. Move that barrel. Carl, move that obstruction. Так, гэтым разам трэба патрапіць. Нормально. Carl, I'm blocked. Да пачакай ты. Так, один готов. There's another cursed barrel in the way. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Типа вось у гэтай місіі самае непрыемнае гэта бляха гэта зеро. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Так, где там танки? Carl, move that obstruction. Ага, бачу. Carl, I'm blocked. А чаму у танкаў замест гусеніц колы? Не зразумеў. There's another cursed barrel in the way. Блях, так трэба не быць менавіта над ім у момант, калі скідваеш. Carl, Berkeley's blocked me again. Так, мне здаецца, я не патрапіў. Не, патрапіў, нормально. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Carl, move that obstruction. Ай-яй-яй. Carl, I'm blocked. Ды ты бачыш увогуле, што ў мяне тут адбываецца? Стоп, а дзе гэта лухта? Не There's разумею. another cursed barrel in the way. Дзе бомбачка-то гэтая? Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Так, што-небудзь разумееце? Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Так, апошні вось. Калі я не памыляюся, так? Carl, move that obstruction. Бляха. Спокой! Контроль духу над телом! Это ўсё психосоматика, ясно вам? Захоўвайце Так, ну, спокой! ну, Ясно? просто над Вось гэтай так. лухтой скидываем. Спокой, спокой! Вось так, спокой, спокой, спокой! Захоўвайце спокой! Спокой! Всё, бляха, захоўваем спакой, ляцім. Цяпер можна нарэшце прыбіраць гэтыя бочкі. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Божухна. Spin! Так, все добра. Гэта не крытычна. Да, алло. А, божах, ну тут же... Стоп, яму яшчэ мост трэба будзе прыносіць нейкі ці штосьці такое. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Чакай.
бляха, якое керование жудасне. Так, а где мне знайсці гэтую штуку, якую на мост покласти? А, все, бачу. Давай, знижайся. Добре, принаймні, що яе, наколькі я пам'ятаю, не треба прям ультра ровно ставить. Get me a plank to cross that river. Не-не-не, дайте я прости. Во-перше, она не самая цікавая. Ви жартуєте, блях, ви що зробили? Carl, there's no bridge. There's no bridge. Пиздос, да ви серйозно. Так, окей, я зараз взорвуся, мене тепні назад, так? Говна там. Carl, I need a bridge now. Де я знаходжуся? Що це таке? Get me a plank to cross that river. Ай, мага, бляха, як вийти отсюда? Не, стоп, почекайте. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Стоп, почекайте. Carl, I need a bridge now. Може, все добре? Get me a plank to cross that river. Бляха, 2 хвилини засталося, правда. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Тут і траси нема, бляха, тут нічого нема у дадений момент. Я літерально не розумію, де я льотаю. Carl, I need a bridge now. Божухна, яке МГ повне. Так, блядь, застався опошні. Get me a plank to cross that river. Ну, за хвилину я не поспею. Блях, я просто не розумію, де я. Типу траси, якби це б ось яна. There's no bridge. There's no bridge. Але я не бачу просто, ну, типу... Тут же є усілякі перешкоди. Carl, I need a bridge now. Да ще Зеро, який, бляха, просто вже затрахав со своїм бриджом, бляха. Забій зяпу, муділа, блядь, дайте виконати місію. Get me a plank to cross that river. Ай, блядь. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Сука. Там буде момент, коли можна буде Зеро дати по хлібалу, блях. Это буде лепший момент гульні, я лечу. Get me a plank to cross that river. Блять, я не могу, бляха. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Да де, а куди його ставити треба? Так, я не потрапив. Carl, Так а як I тут need a потрапиш, bridge так коли не now. бачно увогуле, куди ти що скидуєш? Все, я отпошиваю. Get me a plank to cross that river. Все, гульня скончилась. Failure. I only hope you're happy, Carl. Цудовно. Лепше 10 хвилин моего життя, блядь. I'm... Behold, no man's land. Man, y'all take this shit serious. Блях, яке ж тут неприємне керування, блін. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Завали зяпу, козел, бляха. Ти бачиш, що я роблю? Так. Так, ми наб'ємо. Carl, I'm blocked. Нічого, бляха, потерпиш.
Дякую за гульню. Глядзіце гэтую жуду, бляха, якую, дарэчы, вы самі нарабілі. Ай, бля. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. Так, где там наступны? Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Ладно, давайте гэтого, я, видать, там один пролетел. Carl, move that obstruction. Да зараз. Так, стоп. Взлетай. Carl, I'm blocked. Взлетай и кидай. There's Да another боже cursed barrel in the way. Бляха, якое, бляха, смецевое кіраванне? Это просто жуда. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. Все, это говно скончилось. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Стоп, не разумею. Ты разворочивайся-то. Carl, move that obstruction. Стоп, а где был яшчэ один танк? Что я не могу его... А, 8, боже. Carl, I'm blocked. Карацей, я типу думаў, што самы горшы персонаж гэтай гульні гэта гістэрычка Каталіна. Не, все, я меняю свое меркаванне. Блядь, да вы здзекуецеся. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Пиздец, бляха, да вы серьезно? Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Блядь, я не ведаю навошта. Стоп, а где... Carl, move that obstruction. Я просто не бачу, дарэчы, гэта... А где танк-то? Так, насрать, где танк, блядь. Всё. Так, а можно вылезти, бляха? There's another cursed barrel in the way. Давайте просто забьемся. Так? Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Так, зараз я бомбу возьму, и это будет худшей. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Блять. Carl, move that obstruction. Да, блядь, просто помры. Да я спробую зафейлить, это не так просто. Давайте этого рабовника подымем. Что вы зарабили? There's another cursed barrel in the way. Чекаем яшчэ 15 секунд, бо я нічога не могу рабіць. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Curse you, Ты Berkeley. голосовал за миллионера? Carl, move that barrel. Ладно, я тебе поверю. ТП Тулас Вентурас Carl, аэропорт. move that obstruction. Бляха, харе меня тэпать постоянно. Бляха, як просто разламаць гэты сраны гелікоптер? Што трэба зрабіць? Carl, I'm blocked. Бля, дайте я разламаю ему гэты машинку гэта. Где гэта говно? There's another cursed barrel in the way. Я не ведаю, у меня не атрымоўваецца, бляха, разламаць гелікоптер. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Ай, блядь, да харе, просто узорвися, калі ласка. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Давайте просто, ну там, не ведаю, узорвите что-небудь, няхай выбухнуть кожны аўтамабіль, что это такое? Зрабіце что-нибудь, красиво, бо у меня нічога не атрымоўваецца. Yo, do a kickflip! Carl, I'm blocked. Блять, я не могу больше.
There's Ну ми another зараз cursed просто barrel будемо in the way. 3 хвилини шакать. О. Так, гэта... Все, апошняе. Треба его хутенько Move разбить. it. Carl, Berkeley's blocked me again. Забей зяпу, зеро, блядь, не могу. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Ну, It's always one lazy soldier who lets the whole side down. ми зрабілі кікфліп, не бачу. Бля, усе разом просто одночасово. За что? What's happening? Behold, no man's land. Все, гайс, не тэпайте меня никуда. Ближайшие 5 хвилин. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any... Да я зразумел, давай, все, полетели. Это одна з самых мудовых миссий. Это, типу, я не ведаю, яны отдали, типу, дань GTA Vice Don't be City. an idiot. Use the goblin to move that barrel. Шмрен. Так, попался. Carl, I'm blocked. Допомагаємо як можемо. Так, так, так. There's another cursed barrel in the way. Ти боже, хто, блядь, яке керування мудове. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Блях, як хочеться гэтую бомбу скинуть на голову Зеро, просто ви б ведали. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Carl, move that obstruction. Та почекай. Трималась? Найс. Carl, I'm blocked. Тут, па сутнасці, две стадыі. Першая — узарваць вось гэтыя дэбільныя танкі. Cursed barrel in the way. Пэўна, не самае складанае. Другая — гэта вот паставіць гэтыя масты. Вось яна мне, пэўна, здаецца больш Carl, Berkeley's непрыемная. blocked me again. Curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Все, апошні. Спадзяюсь. Carl, move that obstruction. Да боже. Carl, I'm blocked. Пачакай, апошні застаўся. There's another cursed barrel in the way. Так, давайте вось гэтую схопім. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Сука, якое керування. Carl, move that barrel. Так, ляцім за мостом гэтым дэбільным. Ды алё, ты што робіш? Це шмуренна. Ну что такое? Ды ляці, что гэта такое? Блять. Ты, блядь, тут думаешь, нейкі, блядь, гармидер учиняюць. Get me a plank to cross that river.
Так, галоўна роўна паставіць гэта говно. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Все? Так, ляцім за наступным. Я спадзяюся, іх тут 2 толькі патрэбна. Дома не гармідар, дома, бляха, судя по гукам, гармідар. Не ведаю, що ви там з коткою робіце. Так. Это ж усё, так? Шапошний мост. Правильно? Блять, я так... Повернусь, блять. Да давай, божухни. Блёх. Калі ласка, Карл, просто зрабі, як має быць. I need a bridge now. Ага. Все? Твар сапраўднага ёлупня. А, не дуры галаву. Блять, там яшчэ бошка одна. А, все нормально, проехал неяк. Мы намагаемся поспать, я не ведаю, ну вы докладно не ў ложку. Давай, хутчэй, даязджай. Бляха, пакуль эффектов не накидали, даязджай. Ну. Ha-ha! Ha! Berkeley, you, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail-order business, and get out of my town! Carl, you are all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Аллилуйя. Так, у меня миллион, дарэчы. Все, гайс, поехали заховываться. Thanks, dude. Thanks a lot. Віншую, дякую, дякую. Дякую за вашу допомогу, бляху. Безмерную. Отшапіся. Все, гайс, карацей. Гэта было ультра цяжка. Давайте ведаць, што пашукаем, кого можна зарэдзіць. Ой, бляха, все. Сраку. Давайте поглядим, кто там зараз ёсць. Не могу больше, я хочу отпушить. Бачу, що тільки Шаграэль. Так? Я все правильно бачу? Бачу тільки Шаграэль у дадзены момент. Дякую, дякую вам усім за тое, що сёння былі. За тое, що дапамагалі мне. У гэты складаны час. Давайте я пакрысе стартую рэйд тады на Шаграэля. Буду пакрысе закругляцца. Побачимся наступным разам. Дзякуй за супрацу. Побачимся наступным разам, не ведаю калі. Можа заўтра, а можа праз тыдзень, блин. Все, гайс, я пайшоў адпачываць. Дабранач, усіх цалую, абдымаю.